Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo ti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngemsakbay na, kayat kumanpay nga ibaga nga agmay may salaang to YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F Drama. Ket pagyamanan mi manen, dagiti likes ken comments yo. Kastameten kadagiti kablaaw, ngayon ka ikumkomentar kadagiti drama nga income iap-upload. Intay nga ro dandanggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat ngayon ta drama ita ket nagapu ka ni pagayam tayo a Miranda, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no ikumpara ti panagbiag idi ken ita, adayo a narigrigat ti biag idi, iso a napateg ti tunggal sintimo kanyak. Nasapaak anak asawa ket 5 ti nagbalin nga anak mi ken ni Noel. Makiman maneho ti asawak iti jeep, ket no kasjay nga awan biyahe na, makiek-extra kadagiti construction. Agang angkatak met iti komporme a mabalin ko a mailako, tapno adala ang pangalaan mi para iti inaldaw a kasapulan mi. Rugyak man nga ro ti agsalaysay idi agtawenan iti 10 ti inaudi nga anak mi. Kastoy man dagiti pasamak. Agto iti sweldok, nanang. Imbaglahan ngayon na yung igatang kadagiti masapsapol iti balay. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Dakkel at tulong daytoy, nang ro na kadagiti kakabsat mo. Awan na nyaman na, nanang. Tas inkarik kada kayo. Tulungan kayo aginggat kabala. Banag apagyamanan mi unay anak ko. Ket sapay ko ma, tadikan tumauma amang tulong kada kami, nang ro na kadagiti kakabsat mo. Among matabasit laang ti sweldo ni tatang yo iti panlakiman maneho na. Wan ka din, nanang. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Pastalakit di adda, mang tedak kunak manen. Good morning, Nanang. Oh, hana anak ko. Nagsapa kamutan anaring. Tamasapa ak nga agsakdo. Sigurado nga min apila man na ni Giant ti bombaan. Mala, mapan ka nga rudan. Ang amsakbay na, riing man pa'y dagiti kakabsat mo. Tani, lumawagan. Sige, Nanang. O, anya pa'y laang nga, aramiden nyo, anak ko. Sumrak kayon aldawan. Wan, nanang. Wan, Nanang. Balon ko ngay nga ron. Mabiit laang. Oh, atoy. Thank you, Nanang. Siyak nga imat. Daytoy tibalon mo, Vince. Ay, agyaman ak, nanang. Malaala, ingkayon, tapno di kay maladaw. Nanang, already na kun ikan iti kwarta. Daytoy laangan tinapay kan chicharon ti balona. Ay na anak ko, kano adala nga ruden balon mo analing taasa ba? Ita, agala ka pa'y iti tinapay kan chicharon. Sana bali ata inlis takmat. Bayadak to inton ada kwartak, Nanang. Ay, unay kalakit din ayang ubing. Talaga asika. Day talakanum ti pampanunutem.
Ammo yumat analakak ang mabisbisin, nana. Alaam nga rodan dagita anak ko. Thank you, nanang. Bye-bye. Oh, adto'y ti para kan ka, Gino. Tinapay kan lining taasa ba? Ay, wow! Thank you, Hana. Kukok ka din amin daytoy. Wen, Gino. Ang mga noong tan nakamanan ni nanang mo, gapo kanya. Saan? Di namat amo aparakan ka dayta. Ti amo na ket balon ko. Ay, agyaman na, Hana. Awan anyaman na, Gino. Nasaya at matasimangpet kan, Noel. Uwan, bakit? Kasta unay abannog ko ang nagbiyahe iti nagpatnag. Nagsakit di sikat ko. Agmano ak tatang. Oh, kasya na ka ti Diyos, anak. Tatang? Sumurot kayon kada kami amapan makimisa. Ha? Ay, ko Inton maminsan ton. Kasta unay nga minabannog ko. Ken napuya takpay. Sige matan at tatang. Italang manan nga kakadwa tayo amapan makimisa. Please? Inton maminsan ton, tatalaga na banogak. Hana anak ko. Please, tatang. Apay aya adagulit ka. Nabanogak ko naklangaruden. Saan man na natangken ti ulom, si kahana? Maminsan laang ti sao. Naawatam? Sorry, tatang. Mala. Mapan kayo latan makimisa, tamaturog akpay. Ikararagan daktulatan, no iso. Oh, apaya kasta tilangam lakay. Kasla aburido kamat. Kasano? Ket agbayad ka numat ni Vince iti tuition na inton bigat. Pampanunutot no sa dino ti pangalaak. Lakay. Kabalbalik lang ngamin iti na minsan para iti pang tuition ni Raisa. Ita, ni Mat Vince. Ang mga no din akong ikan ni boss ta nagsasarunumat tantikas advance ko kan kuana. Barang ano agawid manin ni Brian. Kat adda itid na. Ta isupay lang ang tipang tuition ni Vince. May sapay day ta pa kakon konsensya ak bakit? Noel. Kasi matya anak ta. Ta imbes nga agad adal piman. Saanan Tanasa pa nagtrabaho. Tap na makatulong ka data. Apay no palubusan nak ngaminin amapan makitagad iti ayan ni Madam Alice. Isupay matitangdan ko amapan aglaba kan aglinis ijay balayda. Miranda, saan kumaanatang kanti ulong? Asino nga iti mga sikaso kadagiti anak ta, numapan ka makitagad? Lakay, dadakkel damutan. Panagkunakat kabaalandan ti magbagida. Nukunak asaan? Saan? Di ka madanagan, takabailak pa'y nga ipamuspusan ti amin, Miranda. O, sa dino ti pangipanam iti daytahan na. Kwa nana, mapan ko itid kada Gino. Anya, Amangan nga no awan si daan day tarabi kat datayo ngay. Napanunot mo ka di nga amangan no datayo mo ti awan si daan na inton bigat. Ala, isublim dayta. Ang nana. Isublim dayta ko na ni. Nagrigat lang aruden ti biyag tayo. Maalam pay laang ti mapan agipadawat kadagiti kaaruba. Ala. Ingka isubli dayta ijay kusina, Hana. Wen nanang. Agmano ak, nanang. Kaasya nakatidyo sa anak ko. Naimbag nga oras yun, nana. Agmano ak. Nanang, iso ni Ruby. Kayan ayat ko. Kaasya nakatidyos. Balasang ko. Nanang, ni tata, sa dino tayo na. Ay ko ha, di pa'y simang patanak ko. Ang amangan no paawidan day jay. Sige, nanang. Itulod ko na ang ni Ruby iti silid mi. Iti kasta, makainanamatan. Anya, agkalay sa kayon kin ni Ruby ko nam.
Brian, Wan tatang, adda kami matin iti husto tawan. Kan may isa. Agin inet kami mat kini Ruby. anya? Apay ngamin aya nga agganat kayo launay nga agkalay sa anak ko. Agpudno ka man kanyak, Brian. Nanang, saan ang masikog ni Ruby? Apay ngamin aya aday ti pampanunutan nyo. Agraman ti pamilya na. Kasta ti bagbagada. Wen tagdardarasudos kayo met ngamin nga agdesisyon. Sana bareng-bareng ti mga sawa, Brian. Kan maysa, kasanon dagiti kakabsat mo. Di met inkarim at tulungam ida ang makaadal. Tatang, doa tawon ko mat ida natultulungan. Panawon mo siguro. Tapno ti bagik matanda si kaswag. Kahit kumatantag pamilya. No agsao ka. Kasla si ka amin ti mauobliga iti daytoy a pamilya. Kat pudno matsan ka di? Kan maysa, saan kumat nga obligasyon ti mang paadal kadakwada? Oh, Da kayo tinaganak. Iso ada kayo nga rod tirumbang amang paadal kadakwada? bastos ka nga inanak! Ibatan nagtatang! Ayop ka? Apay! Anya ti pagpampanakan mo, ha? Husto, Noel! Ibatang ti anak mo! Oh, bagbagaman ti anak mo, Miranda. Kaya't yuman gan saan? Agkalay sa kami kini Ruby. Apay ngay, amulmulagatan nyo mulatan ti makan ana idasar iti lamisaan. Anya ngay ti kukuin nyo. Mangan kayon Awan ka din ti daduma amasida, nanang. Wan nga rot Kastamanan ti sida tayo, iti kalman. Tata, isumanan ti sidaan tayo. Pasensya kayon anak ko. Taday talaang tinakaibatugan ti kwarta tayo ita. Agyaman kayo kit di ataadda. Good morning, nanang, tatang. Good morning, morning, anak. Mana, agtugaw kan, tagigiddan tayon amangan. Good morning, Manong Vince. Morning. Good morning, Manang Raisa. Good morning to, Hana. Wow! Tuyo kan linambong nga ugot ti sayuti. Nagimas nga taday toy, nangaruna no adda kapi, saan ka di, nanang? Ay, anak ko, husto ka. Ala, mangan tayo anak ko. Ano san tayo pailaan kituyo kan linambong nga ugot tayntun malam, agsida tayo itilitson. Agpaiso tatang. Promise, tatang? Promise. Yay! Nanang, tatang. Brian, anak. Pasensya kayong katagiti na isawang ko kada kayo din na minsan ngal daw. Nanang, tatang. Brian. Ay tagunay ni Ruby. Sabay ko tauman nugot kayo matin ngagkalay sa kami. Sa nabali, tatumulong aklat tamat dito balay, nga uri at danton asawak. Ala, uwanan. Anya nga rod. No talaga adida kan malapdan, Brian. Ala, umay kakit din. Tagsasango tayon amangan. Pagyaman ak tatang. Nanang? Apay, Brian. Amangan nga dapat extra kwarta tayo dita. Naibusan kami ngamin. Kat awanan panggatas ni baby. Anya, di mo't kait-itod ko lang kada kayo idinaminsan nga aldaw. Ay naibus ngamin ng tinted yun na lang. Ay kat agdiskitar ka Agparparikot lang nga roden ti inayo para iti pang tuition manen dagiti kakabsat mo. Ita, dumawat ka manen. Natangkan tumat nga minti ulo yo. No dimngag kayo kumakanyak, kat saan kayo anagkalay sa adagos? Saan kayo kumamot anasapa anadaan iti anak? Noel. Kita amita, marigrigatan kami lang arudan amang isaksakad iti pagbiag tayo. Mainayon kayo pa'y. Agbirok ka ngamin iti natalgad at trabahom. Adamot trabaho tatang. Iso na lang tas ang regular. Day tangarod kat ti kunak. Agbirok ka iti regular. Nagadulang aruden aparikot mi ken nanang yo. Nainayo ng pailaan. Huston lakay. Oh, makamu kayo man langan. Noel! Noel! Agsubli ka ditoy! Noel! Sana bale?
Ikarigatak tagbiro kiti nataltalgad at trabaho. Iti kasta, saan ako na dumawat kada kayo? Nanang? Apay ka di manen, Hana. Di nakdisturbon. At ako ko, Alaan niyo daytoy, nanang. ha? Ni, sa dino tinangalaam iti dayto, Hana. Kwartak dayta, nanang. Urnong ko. Amangan ngamin kunak no makatulong kada manong Brian. Ha? Sige, nanang. Umuna akon amaturog. Masapa akpay amariing intun bigat. Good night, nanang. Good night, anak. Awan da dumaay amang iwan iti kapsat mo. Dagiti ngay anak na. At dadagiti anak na, lakay. Kabayatan nga agpapaimbag ti kapsat ko. Siyak mo't ti mga sikaso iti pagtagilakwan na ijaili. Isupay mo't atitangdan ko. Dakkel ti maitulong na dayjay kada tayo. Wen angem adayo ti papanam Miranda. Kasanon dagiti anak ta. Kanayon lang arudan ti kaawan ko dito balay. Ita, uray si kakat pumanaw. Saan ta nga minen amapan ijay, nanang? Please? Anak, agurnong laeng ni nanang. Sana bali, tano makaurnungak, agawid akmet laeng adakos. Aging ga ka di ita, kat kagura nakpailaang lakay. Apay akas lang nagdakkel ti basol ko kan ka. Awan mo ti sabali nga inaramid ko ijay. No di nagtrabaho ang nagtrabaho. Para mo't laang dayjay iti pamilya tayo. Day dakat nga rod. Anya ti kayat mo apagparangan kadagiti anak ta. Kadagiti kaaruba tayo. Akaba ilam ti umadayo, tapno mabiyag ti pamilya tayo. Asaan kayo akabailan a suportaran? Ngawan si Serbik, kasta ka di. Napatpatag ka di ti ibaga ti daduma a tao, ha, Noel? Tinapatag kat maikanta itinasaya at amasakbayan dagiti anak ta. Tinapatag, adda kanenda. Tinapatag kat mapaadal ta ida. Awan bibiyang ko iti anyaman nga ibaga dagiti tattao. Oh, maglagayam. Awan bibiyang mo. O di pumanaw ka manen. Panawan da kami manen kadagiti anak mo. Tay sumet ti paglaingam. Noel, Makauma! Diyos ko. Mapaya din ak maawatan ti asawa. Lawlawag ang kumati panunot na. Diyos ko. Apay anagado ti wara ditoy. Kunak man no aglinlinis kayo, ha? Niya anak-anak, nakawara dagiti papel ken notebook na. Saan ko ako dagita? Iniurnos kon dagiti papel ken notebook ko. Amangan mat no kuka ni Manang Raisa dagita. Inyornos ko na dagiti gamit ko. Bagim day tahanak. Ala, tumal na kayon. Nabambanugak lang arudan. Ngam kastoy pa'y ti madanunak dito balay. Pagaapaan nyo pa'y dagiti awan kaus-us kan na abanag. Si kamutan, apay aya nakakulkulit ka. Adayo nga ububing ka. Iso arumbang nalaang ngarod asurutam ida ta isuda ti inauna. Naawatam. Talaga mata saan asyak tinagwara ka dagita, nanang? Saan ko matabasol? Na, tasumumbat ka pa'y laang. Uray saan asi ka tinagwara. Rumbang laang aglinis ka dito balay. Apay nga minasya ka kanayon ti makit-kita yun, nanang. Uray saan ko matabasol? Ipapabasol yung kanyak. Syakla ka na yun ti ata kamalina. Syakla ka na yun ti makit-kita yun. Hana, anak! Hana! Agsubli ka ditoy! Hana! Tulungan kayo, nanang. Saan ngayon, anak? Kabailak dayto yan. Tulungan kayo nga ruden. Iti kasta, daras amalpas.
Pasensya kan no si katinagdasalan ti pungtot ko iti rabi anak ko. Okay lang, nanang. Maawatan kayo mat. Pasensya kayon kasjay mat tinaybaga. Di kay agdanag, taigaed ko ti agadal. Iti kasta, agbalinak to a maestra. Kat inton agsweldo ikan kayon to iti kwartayo ken ni tatang. Gumatang tayon to iti agkakaimas amasida. Talaga si kahana. Tila man mapampanunot man nga ubing. Basta nanang, amok ken mamati ak amaadaan kayon to iti adu a kwarta po kanyak. O sige nanang, mapana ko ni Jay simbaan. Sigurado nga urayan na ko ni father. Apay, agkanta kayo kadimanan. Wen nanang, ada nga min kasar inton madamdama. Masapa ak amapan. Iti kasta, makapraktis kami pa iti kantaan mi. O sige anak, sumarunuak inton madamdama o may kabuyaan nga agkanta. Agpaiso nanang. Wen anak ko. Yehey! I love you, nanang. I love you to anak. O ala, mapankan. Itikas na, saan ka amala daw? Sige, nanang. Bye-bye. I love you. Adoy atawan, tinaglabas, asika tinag-inay, ayat. Sika lang ti pagtuyusan, daytoy rignay. Iti tunggal aldaw, sikati birbir. Ay! Hala! Mistake! Sorry! Sapsapulen ko magayam, sana birbirukan. Sana bali, sigurado sa anak ton nga agmistik inton madamdama. Ngamin, umay agboyan ni nanang ko. Talaga, Hana? Wen Gino Mala, patakan tapay nga rutibag na. Iti kasta, makadanon tanadago si Jay simbaan. Sigurado nga agur-uray itan, dagiti kakadwata nga agkanta. Wen Gino Hana, magpaigit ka. Adalo. Nanang! Nanang! O, Nanang! Brian. Ni Hana! O, apay ti kapsat mo. Natisgrasya ta kanugin ni Gino. Kabayatan ti nagnada mo pa ni Jisimbaan! Ano niya? Hana, anak ko. Hana. Miranda! Anya tinapasama kiti anak ta. Hana! Anak! Sana Hana! puno na ito'y. Sana puno na ito'y. Hana, anak ko. Hana, bumangon ka dita. Hana! Hana! Bakit? Apay Hana. Apay nagtanuel. Apay. Hustonan bakit? Awanan ti mabalinan kayo. No di ti mga klon iti nalabit aday ti plano ti Diyos para ianak ta. Ano ti mangibagbaga na kasingsingbat ti anak ta. Oh, Managpulong. Managparabor. Nakaragrag sa kandadong apay. Apay, jak nakita dahit na idinabiyag pa'y. Apay nga itaglang nga naabiri sa amin dagita. Ang kinasaya at anak ta. Miranda. Nagsakit ti maawanan iti anak. Nagsakit, Noel.
Miranda. Anak ko! Nulabsem ti agsarita kaslaak matay idi gapu iti nalaos aladingit ken sakit a marikriknak. Agingga nga inot an aklon ko matlaang ti amin. Manipod idi nasursuro mi metten nga ikan iti oras ti tunggal maysa. Nga ore agingga ita taaddan bukod a pamilya dagiti anak mi ket agbabanding kami latta ditoy balay. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibati daytoy iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Miranda. Ken ka pagayam, Miranda. Iti inaldaw a panagbiag tayo, adu dagiti panubok nga intay pagdaldalanan, amangibus iti oras, pigsa ken pasensya tayo. Ngem di tay kumaliplipatan nga ikan iti oray basit laeng nga oras, dagiti tattao a napateg kada tayo. Ti maysa nga agek, ti panagisem, wenno ti panang apresyar ket makuna abasit laeng abanag, ngem di tay ammo adakkel gayam nga agpaay kadagiti ipatpateg tayo iti biag. Ababalaang ti biag tayo. Enjoyan tayo nga rod kabayatan a napigsa tayo pay. Ngamin, saan tayon ang maisublipay tinapalabas, no di kat agtalinaad laangan dagitoy alagip kadagiti kaunggan tayo. Alakastan pagayam Miranda, kat pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intaikan biag ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan asindi ti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsuratak gaputa kayat kumat nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan. Relihyoso dagiti dadakkel ko, iso nga inyob ubing mimet nga agkakabsat ti sumsumrek iti simbaan, tunggal aldaw ti Domingo. Idi adda ako iti high school na adda anak iti crush, iso ni Sandro. Saan lang agwapo, nasingpet ken nagagatpay. Amamok daytoy gaputa malaksid nga agkaadalan kami, agkaaruba kami pay. Idi naggraduar kami iti high school, intuloy ko tinagadal iti syudad ti Baguio. Nimet Sandro, simrek iti vocational iti La Union. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Agsubli ka din ni Bagyo, Cindy. Wan Sandro. Mabit lang nga rod, tala ti tricycle. Ha? Itulod ka niti pagurayam iti bas nga agpabagyo. Ay, saanan Sandro? Magmag na akon ama panijay. Sana balet as sidagmatlaan. Magmagna ka, kat nagpudot. Kataan niya ko ma. Nairwamak meten. Mabit laeng taalaak ti tricycle. Urayan nak ditoy, wen? Saanan ko naklangarudan. Itulod ka nga ruden. Urayan nak nga urayan Mabiitak laeng. Nimat Sandro tinag-text. Basaag. Hello, Cindy. Kumusta kan? Nakadanon kan iti dagos mo? Replyak. Wan Sandro. Ket agyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak itay. Aday ta, naisend kon. Ay, naimbaglangan. Tasaan unay at traffic. Iso anakadano nakadagos dito'y dagos ko.
Nag-reply matadagos ti loko. Agpabagyo ak inton bigat. Agkita ta ko ma no saan ka busy. Apo! Pagatlapayag nagtiisang mo, best. Sika talaga, Mira. Siyak man ang adagos tinakita. In love kan samat, best. Anya? Uy, manipod na gamamot na. Awan pa'y inyam amom a boyfriend mo kanya. Ha? Di mat imbag kan ka. Istrikto dagiti parents ko. Iso abawal pa yung maki-boyfriend dak. Agadalak pa'y best. Ay nabay am kadidagita parents mo. Patsik ang maawatan da ka no bilang maadaan kay ti boyfriend. Basta di ka pa'y ngamin agpaspasikog ah. Anya? Agyamanak ta pinatgam ti panangawis ko kan kasindi. Awan anya man na, Sandro. Ang hamjak mabalinti agbayag. Anya? Ni? Apay nga eh. Wanak man no awanan ti klasem. Amangan nga min no ada makakita ka data ditoy. Kat makadanon pa ije balay. Ah, awan mat siguro. Saan talaga nga mo ah? Nasaysayatan jag siguro, Sandro. Okay. Aywan gayam. Anya jay ko nam nga ibagam kanyak. Ay, kwa, Cindy. Anya day jay. Ibagamon ah, Sandro. I love you. Anya? Nabayagan da ito yung marikrik nakparakan ka. Sandro. Ay ayatan ka, Cindy. Amok nga'y ayatan nakman. Iso adi ka kumaagduwa-duwa ang mga klon kanya. Sandro. Amo mati sitwasyon ko saan ka di. Sanak pa'y amabalin ang makinobyo. Aging ga sa anak ka nagturpos. Di ilimot na pa'y laang ti maipapan ka data. Anya? Wanan, boss. O, sige nga, Rod, maturog akon. Masapak pa inton bigat. Okay nga, Rod, bakit? Good night. Uy! Anong bakit ka dyan? Santa pa'y mat nga agasawa niya? Isuntumat lang ti turong nasaan ka di? Anya? Sika talaga. Maalala. Sige nga, Rodan. Ide pa kung daytoy, Sandro. Makaturturog ak ngamina na talaga. Sige, bakit? Good night. I love you. Good night, Sandro. I love you too. Bye. Itay ka pa'y ateks dita, Sandraw. Pinakan mo ka dahin dagiti babang. Wen tatang, nalpasen. Ninanang mo nga. Anya oras ka no amapan mo sukunay ni di palinggay. Iso nga ro ti tetext ko tatang, awan pa'y matreply na. Mapan kalat tayo dyan na. Amangan mo no awan lod na. Sumip nga itay. Amangan no itay nakapay nga urayan iday. Wen tatang, mapanak nga ro din. Kumusta nga iti panagadal mo, anak kao? Okay lang, matatang. Saan ka kadi ang marigatan iti kurso nga alalaam? Saan matatang? Saan amarigatan at ay sumo nga ro ti arapa ap nalakay. Tagbalin a nurse. Husto kayo, nanang. Ay kat nasayaat nga rod ano kasta. Igaad mo ti agadal, tapno makagraduar ka. Iti kasta, at dantumat katulungan may amang paadal kadagiti addaim. Wan tatang, di kay madanagan. Tatalagamat nga igad ko ti agadal. Agadal kayo ang naimbag. Taday talaang ti maipatawid mi kada kayong agkakapsat, anak ko. Husto ni nanang mo. Ketnay, ti kanayon ko nga ibilin Saan ka pa'y ama kinubnubyawan? Disturbo lang daytay ti panagadal mo. Wen tatang. Malagarudan.
Maturog tayawn, tamasa pa tayo pa'y amapan makimisa inton biga. Rabiin, Sandro. Agawit kan. Siyak ti matandanagan kan ka. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak. Kabaalak ti bagik, bakit? Alawanan. Agawid ka nga rudan. Tamaturog ak matan. Awan samot din bas amaluganak ngagpalaon yun. Maturog aksan. Masapak tulaangan inton bigat nga agawid. O sige. Ang dita ka sofa maturog Saan adito'y kama? Ah? Uwan ka di. Danag mun aya. Oy. Amok ti pampanunutam, Sandro. Anya? Si Kamet, advance ka launay. Awan ti kasta panunot ko anya. Oh, si Kapay. Good night kiss man nga rod bakat. Uray may salaang. Please. Insan, Oh, si Kamet gayam insan Ronnie. Itaman pa'y asikati nagpalingke. o insan, imbon na nga ron ni Nana. Adlang aming kano aramidon na. Gusto mo't tapno mapadas mo mati agpalingke insan. O na insan, insan, ikilwan nak man nga ron iti saggay sa kilo patatas ken carrots. Uwan insan. Oh, anya pa'y tigatangam. At dala ko masibuhis ng bawang. Adda Ikan nakiti kagudwa kilaw. Sige. Mabiit lang insan. Ayong gamin sa. Nalabsa mo ni Cindy ang magmag na itay. Apay nga adi mo nga napansinukon dyan ubyam. Shh! Tangiwat mo insan. Ayong gamin na. Sorry insan. Nalipata mo tay. Limit kayang ti relasyon nyo na. Talaga si ka insan. Di ka man makaidulin iti sikreton ako nak. Pakay. Apay Adaur. Awan ka di madmadlaw mo iti anak ta. Ni Sandro, tidak nakamatam. Wang. Awan mat. Apay, anya ngamin ay ati madmadlaw mo kenkwana. Kanayon ngagpabagyaw. Agtansamot sarsarakan na ijay. Anya nga iti ang mumlakay. Ang mga nadamot ng nobya, jay anak ta. Kasta nga taya bakit? Bayam, tadamagag to ni Sandro. Iti kasta, santa kag pugpug to. Wen man bakit? Nadlaw ko pa'y kami nakasla at adda agim magat dyan at ta. Nangag ko nga da kasarsarita na iti cellphone. Kat kuna na nga agurnaw. Ay, nay. Ay, ko talaga nga ron ang adan nobya, dyan anak ta, Adaur. Nalabit akas ta bakit? Damagam tuman ngagpaisaw. Apay ni Sinday. Saan ka di ang makaawid ita, bakay? Saan kano lakay? Ado kano tinasken nga ilipas na a project day di pagadalan. Kasta ka day. Wen, Kat saanan anak imismisa no kasta. Kanayon sa amit ama kumikom iti pagadalan da. kuna namat ang makimismis sa ijay syudad no kastoy nga aldaw ti Domingo. Ay kat nasayat nga rod ano kasta bakit? Wen, sana balay, taagawid tumula ang kano, apaman amalpas na dagiti project da. Malaag robot ka mat nga rodan tanay. Aldawan. Diyak kaya timala daw ijay simbaan. Awan mata ni Cindy iti nagtugawan mi. Napanan na ngay nga ta. Mga ano na pa ni Miss Bo. Isumati mo awag. Sumata ka. Hello, Cindy. Sa dinutayan mo. Apeng awan kamutan iti nagtugawan ta. Pasensya kan, Sandro. Nakitak namin ni Ante Helen. Iso adi nardaras ko ti Pimanaw. Diyak kaya't amakita na ti panagkadwata. Ha? Sa dino ti nakakitaam? Diyak mat makita dito yung unag ti restaurant. Diyak lang amo, numangan mat dita. Basta nakitak itay. Ang mga no kaing ingas na laing mat ati nakitang bakit? Sanak ama
nga agbindot, Sandro. Talaga ani Auntie Helen tinakita. Sigurado ahak. Okay. Kahit sa dinungarudan tayan mo, agsubli ka dito yan Taurayan tati in order ko amakan. Kwa, agsubli ako ni Jem pagadalan. Adapay nga min klaseng. Anya? Sorry, Sandro. Baliwan tantulangan ti Romuald. Anya? Ang Cindy. Pasensya ka na talaga. Sige ha, ada akong dito'y pagadalan mi. Bye. Ay, mabait lang, Cindy. Cindy! Awanan. Inidip man. Anya nga rod. Siyak laangan at imangan kadagiti in order ko. Sayang mat. Uy, Cindy, andan samot ilimlimod mo kanyak, best. Anya kay kumamat ilimlimad ko kan ka, best. Kanayon nga adda ka tetext kan kain inawag mo. Iso ka din dahi tinobyom. Sika talaga, Mira. Tila madmadlaw mo. Abay, gaputa adda ka text kan kain inawag ko, adan nobyo. Ay sus, babae akmat, best. Amok da kita klase ti panagis-isem. Anya? Iyam amom tumanmat kanyak tinobyom. Awan pa'y nobyo, best. Ay sus, todo din ay kapailaang mat, best. Kabisadok dagitan a panagis-isem kunak manen. Kunak man magkita kayo pa kinisinday. Sakbay nga agawid tayo san. Wen kuma. Talaga nga iso ti planok. Saan pa'y kanumat na dismiss iti klase na insan? Anyat orasan aya. Nasapa pa'y may. Urayan ta na. Saan insan? Ag-review pa'y kano kalpasan ti klase na. Kasta? Wen insan. Ay ka talaga nga ron nga agawid tan. Wen baliwak tulangan ti mang sarungkar ken kuana. Anya ka ka di, Sandro. Di naksalabayan na kasta. Amumat nga data dito, Yurwar. Ay, sorry Cindy. Holding hands latang arudan. Nakarkaron ajak kayat. Anya? Amumat ti sitwasyon ta, saan ka di? Saan amabalin nga adda makaamo nga agayan ayat ta? Anya nga rod ti ganas na nga agayan ayat ta. No ultimo pa nang salabay ken panag-holding hands ta ket bawal. Sandro, di mat napagsaritaan tanday to'y abanang. Wen ngam sobramatan. Bawal amin. Sandro, Jaksan maanusan ti kastoy a relasyon. Makauma. Sandro! Sandro! Anya ka tatirumbang nga ramidag. Napagurak samat ta ni Sandro. Di naman tan sungsong batan dagiti text kan awag ko kan kuana. Anya nga tan wagawi daklangan. Wen, kasta ti aramidag. Iti kasta, makitak ni Sandro. Bareng makapagsarita kami matlaang. Nagawit ka matsinde. Kunak man no kunam nga ag-review ka ita alawas. Wen tatang. Ang agsubliak matlaang inton bigat. Nalipatak ngamin ti may sa alibrok dito'y balay. Diyak na ala, idi na minsan ang nagawidak. Kasta ka day. Wen tatang. Sige ka raw, tarumuarak beek. Mapan ko man kita ang dagiti mula ka natang. Sige tatang. Ay, kaya't mo ka day, taiyalaan ka itinatang. Tapno saan nga isupay agat-gatang ang midjay syudad. Ay katwan tatang. Ang basit laang, tamang ano jak tumat laang masida amin. Sige, taiyalaan ka nga raw, danakaw. Wen tatang, kat agyaman nak. Cindy, sorry iti inaramid ko na minsan nga altaw. Sorry, Mad Sandro. I love you, Cindy. I love you too, Sandro.
Aday ta ka manan ako nak, Sandro. Ay, sorry. Diyak lang amin malapdan ti bagik. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Wanan. Ang saan pa'y nga ita ti umno agundaway. Sapay ko mata maawatan nak. Okay. Ang agingkat ka ano may ti panaguray ko. Saan na bali? Tamaudin atawan ko iti korsok. Sumagmamanulaangan abolan ti urayan. Agraduarak ton. Kaya't ka di asawan day ta? Amabalintan tumatan nga ipakaam mo kadagiti tatakkel mo nga agayan ayatan? Katwan Ay na, nagsaya atin no kasta bakit? Wan, isungagan anos ka pailaan ka di, Sandro. Dumteng tanto di ta. Kaya't kasano, anya nga iti plano mita. Nakagraduar kan, nakapasa ka pa yan iti board. Agaplaya kon ay iti trabaho. Kaya't, kasanutan. Kasanon ti ko namapan ng ipudnuta iti dadakkel mo. Iti maipapan ka data. Sandro, saan pa'y nga ita? Masapul a maawatak pa iti trabaho. Iti kasta, awan to ti rason a pagpungtutan ni tatang kadata. Anya, Naskan ngamin nga agtrabaho ak. Amumat nga dupay dagiti kakabsat ko. Tulungak pa'y dananang kantatang amang paadal kadakwada. Nang runa kat agkolehiyo matan ni RJ ka ni Melody. Cindy. Di mat napagsaritaan tanday to'y abanag. Sandro, basit laangan a panaguray. Okay? Di ka agdanag. Tama pasamak tumatla ang dagiti plano ta. Alaam amin ang akwartam kanyak kunam, Sandraw. Nanang. Day, apay, pangusaram. Igatang ko iti buryas nanang. Ken pagpuunak nga agmula iti natang. Day, anuam ti buryas anak kaw? Ay katarak nag-ananang padakkelek. Tasakon tumat ilako. Kunaglakit din wag taraken kan iti maparte inton ikalay sam tinubiam. Ha? Adan nubiam, saan ka day? Ay kuha nanang. Adda. Urayek pa'y kano makabiro kiti trabaho na. Sakbay iti panagsimpami. Ay, taga-ano ngay matinubiam anak kaw. Iyawid mo mat iti kasta maam-am mo mimat kani tatang mau. Uwento nanang. Madanon to day tagundaway. Ang panagkunak. Am-am mo yun. Am-am mo men kunam. Uwen nanang. Nay, asino ngay? Asino ngay tinubiam anak kaw? Apay no agabrod kalaangan sinde anak kaw. Ha? Mayatak, itinakunan ni tatang mo, Sinday. Adayo adakdakkel ti sweldo ija abroad ngam dito'y Pilipinas. Nang runa kat may saka anars. Ay, Tata. awagak tuman ni insan lite. Damagak no anya dagiti requirements nga ag-apply ija ayan na. Kun ibagak matla nga tatulungan na ka iti gastusem nga aga-abroad. Ay, kuha nang. Hindi ka nagkidkid anak kaw. Agbiro ka kidin iti Amerikano ijay. Ta isaw ti pakiasawaam. Anya? Huwag nga rod napintas ka mat. Kun nakaadal ka pa'y. Iso amayat akmat iti imbaga ni tatang mo, Sinday, anak ko. Anya, agabrod ka kunam Cindy. Wen Sandro, iso nga minti kayat datatang kan nanang. Anya, ang Saan na bali? Mabit lang matidwa taon na kontrata kay Jay Canada. Cindy. Di ka din agkad-kad, Sandro. Bayam, tain inutat nga ibaga kadatatang kan nanang timay papan kadata. Agpaiso.
Wen, Sandro. Ikarik day ta. Kumusta ka ditan bakit? Kumusta ti trabahom? Okay aklang dito'y Sandro. Sika, kumusta ka matan? Daytoy, kanayon ang mailiw kan ka bakit? Kailiw ka matuna yan. Aywan gayam, naibagam ka din kadagiti dadakkel mo ti maipapan ka data? Kwa, saan pa'y Sandro? Bayam, taibagak to apaman ang makaawidak dita Pilipinas. Kunak man no inutam ti agpud no kadakwada, kabayatan ti kaddam dita Canada. Wen, kunak lang arudan. Di ka di madanagan, takasta talaga ti aramidag. Saan ka di ngamin nga iso ti pagtungtungan ta? Igaid mo kit di ti trabahom dita. Agurnong ka, iti kasta, adan to aramaton tangag kalaysa. Nabayagan anak ka urnongak bakit? Si kalaangan ti ururayak. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Denggan ti may kadwa apasat ti pakasaritaan ni pagayam tayo asindi, dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apasat ti surat ni pagayam tayo asindi. Iti umuna apasat ti surat na, intay na amuan alimod an adda-anda iti relasyon ka ni Sandro. Gaputa saan kat nga rod pa'y akayat ti ama ti balasang ama adda-anda ito'y iti nobyo. Nagtultuloy nga rod ti relasyon da, kastamatan ti panagsinsin narak da iti syudad, kabayatan ti panagadal ni Cindy. Aging gaan naggraduar ti balasang, kat nakapasada ito'y iti board. Uray saan kumaakayat a palubusan ti barong agabrod, awanan na balinan na, gaputa dagiti matlaang dadakkal ni Cindy ti matungpal. Kat ita, intay nga rudan ituloy adanggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Cindy. Dinak ngamin unay pampanunutan Igaid mo kit diti agtrabaho dita. Iti kasta, makaurnong ka. Agurnong taadwa para iti panagkalay sata. Nabayagan anak ka urnongak bakit? Si kalaangan ti ururayak. Akasta? Nakababain mat nga rod kan ka Nakaurnong ka gaya man. Idinto asyak kat agurnongak pailaang. Siyempre siyak pa'y ti kunam. Maala nga rod, baliwan tanto man ang ti agsaritawan. Agsubli ako niti trabaho. Sige bakit? Agan-anad ka di tawan? Wen, awan rumba nga pagdanagam kanyak Sandro. Kabaelak ti bagig. Sika ti agan-anad dita. Malagip mo pa'y ka din ni Melanie, insan? Sino ang Melanie insan? Tayo nga'y kaadalan tayo iti high school. Jay kanayon amang tid iti love letter iti keng ka. Wen. Malagip ko ninsan. Oh, apay ni Melanie. Nasabat ko ngamin iti kalman. Agaw awis man. Birthday na kano intong Domingo. Kaya't mo, tama pantay di balay da. Ay katuan na insan. Angam, asino nga iti kadwa ta amapan? Mga no, inawis na mo't lang, dagiti daduma pa bats tayo. Agkikita tayong tulat tayo dyan na. Sa bagay, anya nga iti alaan ta pagsasangawan tayo ijay. Ay, mga alata ay iti special drinks, insan. Hello, Sandro. Hello, bakit? Ada good news ko. Anya day ta, bakit? Imbagakon kada tatang ken nanang ti may papan kada ta. Oh, Ken, anya nga iti ko nada. Saan mo tanagungat ni tatang? Okay lang ka no. Basta tulungak latta dagiti kakabsat ko ang makaadal nga oray agasawa tanton. Talaga?
Wan, Ay, nagsaya atin ngayon kasta. imbagak matlangan kadakwada, ti plano tan apa nagkalaysa. Kat kun adamat, adita ka nun ibaybayag. Ay, nakaragragsakak iti day tangay padamag mo, bakit? Kamaudyanan na. Matungpal matlaang ang tinabayagan nga inararapaap ko. Di mat kunak ngamin kan ka? Nga dan tulat tagundaway para iti day taabanag. Uwan, bakit? Kat, ang yaman ako, Nay. Awan ang yaman na. Kat, kaano hindi pa nagawid mo? Itikas ta. Mapagtutulagan tayo matantipet sa kanbulan ti kasanta. Umadanin ti panagawid ko, Sandro. Ang paiso? Wen, iso nga agsaganakan, Sandro. Happy birthday, Melanie! Happy birthday, Melanie. Agyaman na, Ronnie. Sandro, kunaklakit din no saan kayo ang makaumayita? San kami ngamin ama nagbabain? Isong adda kami, Melanie. Pudno ti kinuna ni Ronnie, Melanie. O ala, ipababalayo latanwan. Urayin tayo labit ang maluto dagiti makan. Iti kasta, agigiddan tayo amangan. Kalpasan na, ag happy tayong tumatan. Kabaalam ka diti agmaneho nga agawid, Sandro? Uwan, danag mon ayan. Kabaglak, Melanie. Sigurado ka? Uwan ko naklangarudan. Oo. Kasano ka ang makamaneho no kasta nga agtumba-tumba ka matamag na. Kabaglak nga rod. Ay nasaanan. Iyag mo ti susi. Nay, apay nga ngayon nalamot ng tisusi ti tricycle ko. Tinasayat. Iturog mo pa ilaan. Amangan no, anya pa'y ti mapasama ken ka. No ipilit mo ti agmaneho nga gawit. Hello, Sandro? Hello, bakit? Apa yan? Sa dino tinapnapanam iti manungal daw. Apay nga itamlang asinong batan ti awag ko kan ka ha, Sandro? Kwa. Ay, pasensya kan, bakit? Napan kami ngamin nag-birthday kin ni Insan Ronnie iti na minsan. Nabarbarte ka. Naiturog ko. Iti makariingak. Intuloy mi man ang tinaginom. Iso ada ito'y. Nagsakit ti ulok. Gapoy ti hangover. Ay, sus. Kat, saan mo nga rod akabalan ti agbiyahe? Ha? Itangal daw ti flight ko. Sumangpetak di ta Pilipinas inton bigat ti agsapa. Sabatan ka angarod. Bakit? Kabaalam ka di ti agbiyahe? Kutkunamat nga hangover ka? Siyempre, kabaula ka. Basta si ka, bakit? O sige, umawag ak to nga rod inton adda akon iti airport. Kasla ka, ano lang idi ilimlimod yu pa'y ti relasyon nyo kinisindihan niya insan. Ha? Ita, kalay sa kayo. Uwan nga ro din, san? No more lonely nights, insan. Sika talaga, insan. Kamordyanan na, matungpal mo lang tinabayagan ni nararapahap mo, insan. Launay insan. Diyak nga rod mailadawan ti kasta unay aragsak ko. Kunaklakid din no saanan ang matuloy dagiti plano mi kinisindi. Among ka ditay pagsasao kunana ka tinapod nung ayat, makauray. Ha? Una niya. Talaga napod no, ti panagayat yu ti tunggal may sainsan. Iso nga ita, matungpalan na gitara paapyo atwa. Kas jay day jay, insan. Kasano abalayan? Kompleto matlaang dagiti maaramat nga aglutaw. Uy, gabalayan. Kompletong. Kailangan mailuto ti kurang. Ay, uwan gayam.
Napanda ka din kinarga dagiti baboy ama partay. Huwag na balayan. Nalabit a pasublidan dagiti na ng karga. Nasaya at matngarod Ambaw, jak ni namnama adatamat lang gayam ti agabalayan. Uray siyak nga raw na balayan. Kuna lagi din no taga-Bagyaw tinubya ta anak may. Sa magayam ta. Karuba first before others. Wan nga rod Ustumat kit di Tapno saan nga dayaw ti pangibunagan kadagiti mausar abalayan. Ay kay una balayan. Asin ay nagpaisaw. Agkakaruba tayo lang magayam. Nalpas ka din ti seminaryo, anak ko. Wan nanang. Nasaya at matngarod no kasta. Nakasaganan sa maki di amin nun. Wan nanang. Dagiti laangan gowns ti maururay. Dagiti ngay souveniryo, si mangpot ka din. Wan nanang. Dinagas mi itayo ni Jay Shop. No kasta, awan ngarudan pa rin ka. Awan matan ti makitak akurang nanang. Dandanin na chikan mat amin ang dagiti inlistak akasapulan. Ay kat kita amangan no adda na lipata manak ko. I-double check mo amin. Iti kasta, awan to ti agbalin aparikot inton madanon ti aldaw ti kasaryaw. Oops. Atoy. Isuot mo dahi ito asing-sing, Cindy. Ne, apay day ta sing-sing, Sandro. Engagement ring ta kumaday ito Ang itakla ang amaited kan ka. Gaputad da kamat nga rod ijay Canada. Wow! Nagpintas matanday ti sing-sing, Sandro. Siyempre Agyaman ak, Sandro. Ang amangan mat no nangina day ito Awan tinangina kanyak. Basta para ken ka. Ah? Daytoy matiparakan ka. Wow! Relo! Wan. Adoy, isuot mo. Thank you, bakit? Bagay kumitlaan ka di? Launay. Agyaman ak, Cindy. Hawan ang yaman na. Regalo ko maday ta inton birthday. Ang i-advance ko na. Sana bali ta dandanimatan. I love you, Cindy. I love you too, Sandro. Ay ayaten kan ipatpatag ka unay-unay. Dahit ako matikanayon mo alaglagi pa, Cindy. Kasta akmat kan ka, Sandro. Ket agyamanak. Gaputa uray kasano kabayag ti panaguray mo kanyak. Nauray naklata. Siyempre kasta ti kinapudnok nga agayat, Cindy. Sandro. Insan, buludok man pa iti motor mo. Sa dino ti papa namin san? Mapanak labi iti jay ili. At damapan ko gatangan. Ay kaduan ka na insan. Saan insan? Sana bali, tamabiitak laang mait. Sigurado ka? Unay kalakit din aya. Sikat ti makamo insan. Ito iti susi. Agyaman ak insan. Sandro? Oh, Melanie, si Kamat, kumusta? Okay lang, Mat. Damag ko, adanda ni kagaya man nagkasara. Owen, umay kanto Ibagam ka digiti dadumapay abats tayo idi high school. Ay, kato na. Talagang umay kami, oray saan mo nga inyawis. Isungarod nga yaw awis kon. Ay, wala di mo't agtartarimaan ka kadagiti na dadaal ng appliances? Wen, apay, adda ipatarimaan mo? Adda nga rod ko ma. Ang amok abisi ka, iso nga orain ton maminsan ton. Ay kat mapan ko kitain itan Amangan no jak to nga minen masangon ko Sigurado ka? Wen, itan tap numalpasen. Sige,
Sika nga ron ti makamo, Sandro. Hello, Sandro. Sa dino ti ayan mo? Itay nakapayasap sa pulan ni Tatang. Apay ka no bakit? Mga ramid kayo kano iti extension nga agturong iti paglutuan. Kurang kano ngamin tinabulod la. Sige, sige. At dalabi tinarimaan kong appliances dito ayan tigayam ko. Mabayag ka kadipay dita? Mabihitan da ito'y. Agawid akon. O sige nga, Rod. Urayan kan dito eh. When bakit? I love you. I love you too. Bye. Cindy! Cindy! Oh, apa yan, Ronnie? Ni Insan Sandro! Oh, apay ni Sandro, Ronnie? Intaray da kano yung ospital! Anya, apay ka no? Kano kalkalpas mila nga nagsarita itay? Nakuryentay kabayatan ti pa nag-repair na iya balay da Milanay! Anya? Sandro, bumangon ka dita. Bumangon ka, pangaasim. Cindy, Kasano agpay itatawan ka matan? Kasano pa yan nagiti plano ta, Sandro? Sandro! Ay, unay matlakit din ti kasjay agas at tagbalin ko maaman ugang ta, lakay. Wan nga rod bakit? Jakamaw ti sawag. Lakay. Hangam ba? Anyagay nga rod. Talaga akas tatibiyag. Isuamin ti turong tayo. Aklunan tayo na ti kasjay anapasamak ken kuana. Nalabit nga da nabimpinta sa plano ti Diyos ken kuana ken iti anak ta. Ay na, awanan lakay. Awanan ni Sandro nga anak ta. Bakit? Unay matlakit din ti kastoy agasgasat ti anak ta. Ubing pa'y unay tapno mapasamak ti kastoy. Uwin nga raw. Siya pa'y umadan ni kumanti pa nagkalay sa dakin ni Sinday. Ang una yan, takastoy ba't din tinapasamak na? Ay, Sandro, anak ko, aya. Sandro! Anyagay ti planong itata na itabunan ni Sandro, Cindy anak ko. Diyak amo, nanang. Panagriknak gamin. Kat adalaang dito'y ni Sandro. Cindy, Kaslawanan ganas kong agbiag, nanang. Kasla kayat kumatanti matay. ay sana anak ko. Pangaasim tadi ka kumamot agsao iti kasta. Nanang. Narigat kan nasakit. Agamdas kan nga aklunan tayon ti kasya na pasama kini Sandro. Kasanok alipatan. No isumati ka na yun alinaon ti puso kan panunot ko. Kasano, nanang. Maawatak ti marikrik na manak ko. Talaga akasta takapudpudutan pay laang tinapasama. Ang ampatyak adumtang tumutla ang ti panawan ang makalipat ka. Nanang. Di ka agpaabak itiliday ang marikrik na manak ko. Ngamin si kan tumutla ang tagbalin ang nakakaasi. Tirumbang nga aramidam ita kat kumararag ka. Ibagam amin iti Diyos ti saum ang marikrik naam. Iti kasta kat malakanan ka. Dawatum ti panarabay na anak ko.
Panagriknak idi kat nagtupak ti langit ken daga kanyak, gapu iti kinadagsen ken kinasakit ti barukong ko. Awan nga ro tinapasamak akalaysa, gapu iti dayjay a napasamak ken ni Sandro. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagsubliak ditoy Canada. Gapo siguro itinalaos a kapapanunot ko, dandaniak na depres. Imbaglangan taadda dagiti gagayam ko anang tulong kanyak, ket kaasi ti Apo na ilasat ko ti saem a napasamak kanyak. Ita Miss F, 5 atawon metten tinapalabas manipod idi, angem agingga ita ket balasang akpaylaeng. Adumat dagiti agar-aram, ngem kasla namin pinsanan a napukaw ti essem ko iti lalaki, manipod na tay day di Sandro. Day ti man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Cindy. Ken ka pagayam, Cindy. Mariknak ti kastaunay apan nakapaay. Mariknak ti sakit ken saem iti kaunggam pagayam ko. Pudno a nagrigat, nang runa ket nakasagana aminen. Angam anyan takastamat ti napasamak iti nobyom. Alakat aklonon tayon at talaga siguro nga aging galangan ni Jay ti biyag nga inted ti Diyos para kani Sandro. Luktam ti pusom nga agayat manen. Panawan mat siguron tapno lipatamon ni Sandro, gaputaaddan iti nagkaysa a biyag. Patsyak amawatan na ka, no agayat ka manen iti sabali. Alakastan pagayam, Cindy, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan Avanji, Manipod, Probinsya, ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito YouTube nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. Itapay laeng dumawat akon iti pasensya gapu iti kinaatiddog ken kinagulo to'y surat ko. Ket ano samlakuman nga iornos iti kasta ket napinpintas ti pannakaidrama na. Narigat ti adda a kasasaad mi iti biyag. Ti amok idi ket agbalin ananam ay ti biyag ko iti puder ti lalaki a nakiasawaak ngem nagbidutak gaputa nakarakaro met gayam arigat ti malakamak iti dennana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi addan iti kolehyo dagiti duwa nga anak mi ken ni Marshall. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oh, mangan kan alak hay. Kinirog kan prito nga itlog ti pamigatan. Isumat lang ti sindami itay. Imuna kami lang ang anangan ta sumrak pa'y dagiti anak tayo di pagadalan. Oh, at iti kapem. Nakalalailo ka talaga, mutan niya. San ka pa ilang nga nagbalbaliw? Asikaswan naklat ta itilikodan ti amin. Kat, si kangay nga na, Marshall. Kaano kantong agbalbaliw, ha? Kaanon tupay nga ikam iti patag dagiti sakripisyo nga aramidag para iti pamilyat, ha? Nata, bigbigat na banji. Di mo tatagilan taldaw ko na eh. Agdrama ka man ako na akon. Pudno mo ti bagbagak, saan ka di? Nita, di ka lang kumanintay dayaw. Kas tamat lagayam ti isungbat mo. Kas kala agbibiyag abaro. Kas laawan pamilyam iti kastangar aramidam. Napatpatagpay kit din ti bisyom, kandag iti barkadam, ngamda kami a pamilyam. Tumalnakan banji. Di nakpagpungtutan ko na eh. Kas laawan ser-serbimikan ka. Kasla saan kami anapatagkan ka iti kasta pampamayam kada kami. Ngam oray no kasta, napatag kalatta kada kami. Ay ayatan kalatta, Marshall. Salbag kitay! Makapawan ka na sa mangan! Di ta ka malangan! Kat papanamon ngay, Marshall! Awan bibiyang mo! Agsubli ka dito'y, Marshall! Marshall!
No kasta, talaga nga ro da kabutang nakati asawam, pare Marshal. Ay kat siyempre May sala nga buggaw ko. Tumal na dagos pare. Ti ko namkit di, talaga na sing pati asawam, Marshal. No sa bali lang, ay sos. Ang mga no inarmalite na kan, babae ni tingiwat na. Saan lang nga da ita? Ang mga no di nakapaikit di pa kanin itinaimas. Ha? Di na lang mabaling aramidan tigas na kanya pare. Pag ko naamat, pare, Diyak matpakpakanin ay itinaimas no dumteng tirabi. anya? Mawata mo siguro nagad kausawan pare Tony. Dahita ka diti makagapuno apay adi nakamasinaan ni Vanji? Nga uray nakad ado ti vision pare? Ti loving moments mo, ha? Katuwa na. Iso siga pare Tony niya. Tuladon na. Tapno di na kan pakibibiyangan da sawam. Nang runa una ti kwartam. Iti kasta. Adla paginom dahit ti minalem. Una, pare. Ne, aldawan Ang apay nga da kayo pa'y lang dito'y balay. Apay, awan ka di sirakyo ita anak ko. Ada, nanang. Si Kangay, Jasmine. Adamat lang, nanang. Oh, apay nga rod adi kay na panag-eskwela. Apay, ada ka din ang buli kada kayo? Awan, nanang. Awan matlaang kanyak, nanang. Ay, matlagayam. Kat apay nga rod ngay, adi kay simret. Amuyo mat, no kasano tirigrigat ko amang isaksakad iti panagadalyo. Ayat ko laang ang makaturpos kayo. Kasanumat ngamin. Siya lang hindi sana nakabayad iti group project mi. Singir ti leader mi, nanang. Ha? Uray siyak, nanang. Didak kanon isali iti sumaruno a group project mi. Ngamin, nagtiwod ak kanong agbayad. Kasta ka di. Ay napasensya kayon anak ko. Amuyo mat at ibiro ko laang tiiyan anay ko agas gastusan tayo iti inaldaw. Apay ngamin aya, asaan da kayo atulungan ni tatang, nanang. Agtrabaho nga agpaiso. Ngam para lang mat iti bukbukod na. Bayan nyo latan di amayo. Alaala, agrubat kayo ket din, tasumrag kayo matlaang ita. Ikan kayo iti pagbayad yung anak ko. Usarin nyo pa ilang ti pagbayad ko kumaitidan hong kan kuryente tayo. Amangan numaputdan tayo manan iti kuryente akas idi. Nakababain ka dagiti ka aruba. Kan may sa, nagrigat ti maturog kan agreview, no awan ti kuryente, nanang. Ala, di kay agnanag tasaanan ang maulit dayjay. Siya kun ti makaam mo, ipamuspusak ti amin, anak ko. Adtoy ti kapem lakay. Ay, agyaman bakit. 8, 9, Na, 10. 1, 2, 3, 4. Nay, kurang samat to'y inyawat mo kanyak rinataw. Apay, daytoy laang tinapasadaam itinagmalam. talaga akurang ta imay di anak ta, ije paradaan, ket umut-utang, iso nga inikakon imbagak nga uray dinan bayadan. Ay, mas asyanak ijay anak tarinataw. Uray siyak nga raw bakal, Agam, adalatama dagiti gundaway ang masursurunak. Ngamen, uray abuswanan ti asawa na, di na payla kaya tasinaan. Ay na, makapaungan ti kasjay nga ramid na. ay na, amumutang no kasano ti panagayat di anak takin ni Marcial. Mangnamnamalatamot ni Vanjay ngagbalbaliw tumalaang ti asawa na, bakal. Oho, adapay nga ta panagbalbalaw ti kasjay klasin ti tao. Panagkunak ket awanan, ti rumbang kan kuana, ket panawanan dagiti agiina, bareng isaw ti pagnakman na. Talaga, Insan Maylin? Kukwami amin dagito at chocolate kandelata? Wen ko naklangaro dan insan. Pasalubong ko amin kada kayo dayta. Ken kadagiti kakaanakak.
Ay na, agyaman nak insan. Daytoy pa t-shirt kan pabanglo. Para kin ka dayta, insan. Ay na, agyaman nak ka talaga insan. Nabayag mo ten, ayak nakagatang itibaro at t-shirt ko kan. Okat, kumusta kayo matan? Ni Bayaw Marshall, kumusta matan, insan? Dayjay, kas iti sigot insan. Kayat mo asawan, aging ga ita saan pay lang ang nagbalbaliw di asawam? Irresponsable latta, insan? Kasta nga rod insan. Ang oray no kasjay. Kaasi na, tadinak mat kabkabilan. Kasta mat tandag iti anak mi. Wen ngam saksaktan na materik nam, gapo iti panang baybay ana kada kayo. Insan. Ay na insan, kasanumlaangan ang mapaadal iti kolehiyo dagiti kakaanakak no kasta. Iso nga rod nga aramidak amin akabailag. Tapno maisakad ko lang ang ti panagbiag mi. Kaya't mo kadita itugot ka ni di Hong Kong, insan? Ha? Imbag ijay tadakdakkal ti sweldo ngam ditoy. Maitad mo ti kasapulan dagiti anak mo. Ang asinon to nga yung ti mga iwan kadakwada no bilang lang insan. Kan may sapay, awan met kwarta nga aramatak. Ay na, awan parikot iti dayta, insan. Ti kayat ko amaamuan, kat no intrisado ka iti bagbagak. Ay, kuha insan. Kaasimot dagiti anak mo no di da makalpas iti kolehiyo. Anya nga iti ammo tayo, amang ano iti iya adayom kat makaamiris matan ti irresponsabling asawam. Bakit? Apay ka day Renataw. Dandan ni di mo matsardengan di anak ta akulukulitan asumurot kin ni Maylin iti Hong Kong. Napanunot ko nga men, ababaan iti dayta, kat maya dayaw ti anak ta iti dayjay a Marshall. Malaksin iti dayta, madaan pa iti napintas a masakbayan dagiti apo ko ta. Adaak ditan bakit? Ang adalat tamo danag ko. Amangan ngamin no ad-adda amadadail ti pamilyada no bilang laang. Ay na Renataw, kumontra ka man ako nakaon. Di mo ngamin un-unaan dagiti pasamak Ay, ako. Apay, di mo makita aya. Tikas taunay arigat ti anak taga po iti irresponsable nga asawa na. Ay, bakit? Tilaang matkat anak ta ti mangar aramid iti pamuspusan tapno mabiyag ti pamilyada. Awan mo may tultulong da dya, Marshall. Pudnaw nga da trabaho na, ngam di mangtad iti swildo na. Adda makit di puntum bakit? Ang jak ngarod mo maliklikan tag panunaw. Ang mga no nakarkaron amarakrak ti pamilyada no umadayo ni Vanje. Advance ka manan nga panuhunot ako nak Renataw. Maday, ti kasta. Teresa, Tulungan naki di ang mga lukoy iti anak ta. Tapno umanugot nga agabroad. Kat kasanungay anak kaw, nakapagdesisyon ka kadain iti ibagbagan ni Maylin ken ka. Saan pa'y nanang? No dagiti anak mo ti pampanunutam, awan rumbang apagdanagam kunak manan. Adda kami met ken ni tatang mau. Da kami ti makaammo kadakwada. Di mo ko mapanunutan nga idurduron ka nga umadayaw. Tilaang met pagsayaatan yu ti pampanunutak anak ko. Nanang, Sayang ba't day dya trabaho anak ko? Amangan no talaga aday dya tinayran ta aparaken ka. bayan nyo nanang. Tapanunutak anaimbag ti bagbagan ni Insan Maylin. Kawan na amumat nga awan ti may tultulong mi kada kayo. Nang runa no may papanay ti kwarta. Manumat laeng nga iti mabirbirukan jay amam iti panagpaspasada na. Isu nga agpanunot ka kumaan na imbag banjay. Ikuyog na ka ni kasinsin mo pa panagtrabaho yung Hong Kong. Kunang Banji? Wala kay. Apay akas la maragsakan ka mat, Marshall. Ay, siyempre Adayo adagdakil tikita mi dyan, ngam iti ditoy. Saan mo mabirukan dito iti masweldo mi iti binola ni dyan? Kan maisa, nakunampay nga awan tigastos nga gabrol. Isumat ti imbagan ni Insan Maylin lakay. Ti
Ti kanon agbalin abos ko ti makaamu iti amin agastuset nga agpahongkong. Ay, katumanugot ka na. Swerte dahi tan Panjay. Anya, Ay, sos, nagando ti kayat nangagabron. Ang mais-iskampay piman lagi ti duma. Idin to tasika, katrabahon ti umas asidan. Ay na, anya belatar aramidam. Una mo na. Gundaway mo dahi ta. Ang mga no ibabawi dabay, sayang mo. ang kasano kayon kadagiti anak ta. Ay na, natakkilan na kitang lakta. Saan na masapo laban bantayan. Yan may isa, di ka agdanag, tadak man. Jack, idabay-bayan bakit? Sigurado ka? Ketuwen, sigurado bakit? Siyempre, kahit kumot amaadaan tayo tinapintas sa masakbayan. Iso sumurot ka niti kasinsin mo ijawong ko. Dinak man laang linapdan ni Marshall nga gabrod. Kasla pagaayat na paikit di nga umadayuak. Ang pudno nga ta tinakunana. Adi na baybayan dagiti anak mi. Nanang? Nanang, nakadadayo mo tinakaiturungan ti matang yo. Apay, adda ka di parikot? Nagapa kayo kadimanan ka ni tatang, nanang? Ha? Ay iko ha. Saan anak ko? Saan amay papan kinitatang yo ti pampanunutat? Anya ngay nga rod dahi ta, nanang. Kwa. May papanda ito'y kini Antiyo Amaylin. Apay ni Auntie Maylin, nanang. Kuy-kuyugan nak ngamin nga agaprod. Anya? Di yu ibaga nga ibati da kami iti poder ni tatang, nanang. Saan, nanang? Di may kayat nga umadayo kayo. Pudno ti kinuna ni ading ko, nanang. Para kada kayo matlaang da ito nga aramidak anak ko. Ang nanang, Jakmat kayat apanawan kayo. Angam kayat kayo nga ikan itinapintas masakbayan. Nanang, Iso asapay ko mata maawatan dak anak ko. kasano kamin kini ading ko, nanang. Saan abale? Takanayon da kayon tumat nga umay pasyaran ni lolo kun lola yo dito'y balay. Kan maysa, nagkarimot ni amayo. Adi da kayo baybayan kabayatan ti kaawan ko. inton bigat gaya man ti ipapanaw yo ka ni Maylen, anak kaw. Wan nga rod nanang. Kat, nakasagana ka kadain. Naisaganam kadain dagiti rumbang nga itugot mo. Wan nanang. Kahit apay nga ron nga, akas taunay nga unag, ti panagsinaay mo, anak ko. Malading itanak lang amin tatang. Nanang. Ngamin. Itaakla ang amayadayo kadagiti anak ko. Kan kada kayo amin. Alaki agan anos ka, anak ko. Sana balay, tamabit lang mo, deta dua atawag. Tatang. Panunutem lata ko man tinapintas a masakbayan, amay paay mo kadagiti anak mo. No adanton urnong mo, di mabalin munton ti saan nga agabroad. Iti kasta, agdadan na kayon tumatla ang kadagiti anak mo. Puno ti kinuna ni nanang mo, anak ko. Temporaryo laeng mo ti iya adayom ita. San ba nga agnanayom? Kun may isa, mabalin mo mailata ka na yun a makita kin makasarita dagiti anak mo. Babaan iti cellphone. Saan ka day? Wan matket di tatang. Isungawan rumba nga pagdanagam anak ko. Ada kami mat amang kita kan mang subaybay kadakwada. Gusto na natin ko. Di ka nagsangit. Kitaan mo. Limlim tagan dagiti matam. Gapo iti ka sa sangit mo. Wan nga agpaiso anak. Kita man Imbes ajak ko makayatag sangit. Makasangit akmatan gapo iti makikita ka lang. Kas najak ngamin kabalan, adi kay makita kan makadan na iti mano atawon nanang. Ala, bayam anak ko. Taka na yun nagtumot ti umawag. Kan may sa, mabiit lang ti panaglabas ti aldaw. Sigurado adi tay mapupuutan ti panawan. Kat agawid ak tumot lang ang adakos. Agsingsingpat kayo kumawan.
Di yu suksukiran ni lolo kan lola yu. Tungpalin yu dagiti ibagada. Kastamutan ni tatang yu. Wan, Nanang. Hustunan, Jasmine. Di ta ko mapabalunan itiliday ni Nanang. Husto ni manong mo, Jasmine. Ala, husto na anak ko. Basta, ti kariyo, Nanang. Di yu liplipatan. No makaurnong kayo, saan kayon to na pumanaw? Wan, anak ko. Promise? Promise, anak ko. Anya ti agururay agasat ka ni Vanji ije Hong Kong. Agbalbaliw nga tameten ti asawa na. Papagayam, denggan intun bigat ti may kadua apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Vanji. Dito ila ang programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo a Vanji. Dito ila ang programa tayo alagip ti napalabas. Kumusta ba't nga tanja anak ta ija Hong Kong lakay? Huwag nga ron bakit. Isumot ti pampanunutag itay. Sapay kumaa, tanasaya at ti kasasaan na ijay. Awan ba't di ka no ti parikot kadagiti amo na. Isu na lang ta medyo marigatan sa iti trabaho na. Nang runa kat upat ka no ti alalagaan na nga umbeng. Ay, no saan kumaakas jay, tinaasawa na. Nalabit asaanan ang masapol nga umadayo pa janak ta. Wan nga rod irresponsable to mga menti manugang ta. Kumusta mo nga tandag ita apo ko tabakat? Inkanto mamapasyaran ita. Ay uwan lakay. Mapanak to inton bigat ija balayda. Mapan ko kumustaan dagiti apo ko ta. No di danto mga min kayat ti umayag na ti balay. Iti kasta mabantayan ta kumaida. Di da nga rog kayat. Gusto matkit di Tapno masursuro da nga uray isudala ang ija balayda. Masuro da dagiti trabaho iti unag ti balay. Uy may kidi adalat tamoy da nagkuno ko bakit? Ay na, dadakkel dan Renato. Isu nga awan nga rod ti rumba nga pagdanagam. Nanakam dagiti apo ko ta. Sa bagay makidi Bayam, sarong karak ida inton bigat lakay. Ading! Umay kan tamangantan. Wan manong, umaya kon. Di ka di tatang tinagluto iti pamigatan ta, manong Jetro? Saan? Siyak tinagluto. Ket no nasapa mat arin mo Imbilin na ti panaglinis ta dito'y balay. Ay, idi, ninanang ti mangas asikaso kadata. Ita, saanan? Duatan ang mangas asikaso iti bagbagita. Wan nga rod Ay, makapaliday man ti kastoy, mano. Wan nga rod ading. Santa mat ngamin ama pang namnamaan ni tata. Timat ngamin barkada na ti asikaswan na. Wan nga rod Ala, bayan talatan ni tatang ading. Basta asikaswan talatan ti bagbagita. Kastamot tan dito'y balay. Nasken nga aglinis ta. Iti kasta, maragsakan mat ni nanang inton umawag. Wan manong. Mala, mangantang arudan. Tapno makarugita mat tan nga aglinis. Ay, agyaman nak. Nakaturog matlaangan dagiti alagak. Kamaudyanan na, makainanaak matlaangan. Masapa ak tumanan inton bigat. Makabanog mo tagaw awir. Sapay upat dangas asikaswak. Kalpasan na, aglinis kan agluto akpay. Ay, narigrigat pa'y ti trabaho dito ngam ije Pilipinas.
Nagadula nga ruden tinasken nga aramidak. Adayo akmay iti pamilyak. Tinagdumaan na lang dakdak ka iti sweldo ditoy. Ay, sapay kumatatong palan ni Marshall ti Karina. Nga urnungan na dagiti ipawpawit ko. Kang ronaan ti amin. Ti panangaywan na kadagiti doang nga anak ni. Ay, kumusta damat nga tang ijay Pilipinas? Awagak to idainton day off ko. Kailaw kumatan dagiti anak ko. Kinasaya at aginanaat matan. Mariknak ti kasta unay abanlog ko. Ay, matulog ako. Tamasa pa akmanan amariing inton bigat. Lakay, nagpawit iti kwarta ti anak ta manipod Hong Kong. Ay nabakit. Imbagam ko mga oras di natanpaw itan. Urnungan na latta ko man ti suldura. Ad-adda masapul na dayta nang runa lagiti apo ko ta. Imbagak daytan lakay. Agam napilit mo ija anak ta. Tulong namat kanon ka data. Ngamen, datamat kano ti kanayon amang tultulong iday kankwana. Nakasingsingpit at talaga di anak ta bakit. Ay, huwan nga rod Agam jay matan asawa na. Awan na talaga ti pagbalbaliwan na. Itultuloy na mailat na ti agbisbisyaw. Ay kasaritam to di anak ta Ibagam keng kuana. Tadi na ipaw it amin kin ni Marshall ti suldona. Ang mga nugastusin lang ti asawa na iti awan ka iskan na abanag dagiti pagrigrigatan ti anak tayo jabro. Day bagak matan ka ni Banji day talakay. Makaambu matan lusan amang ibati iti parakin kwa na. Di mo liwain apalagipan abakang. Nasaysaya at mailaang no kanayon mo apalagipan ya anak ta. Wen matkit di Bayam, taibagak tumanan inton sumaruno nga umawag. Kahit masawan, pare Marshall. Katas ti Hong Kong to'y inuman tayo ta. Ay, siyempre matabare. Diyan ka matumanugo ta. At agiti lang katugang at ti mahirano di ti birog na sawa. Nangalak mo tati, bingay ko pare. Ha? Talaga nasirip ka mata, pare Marshall. Nabayagan pare. Abay, tamlang amamuan ha. Oo na niya. Ay, jackpot nga roden ati tropa pare. Malagsit nga trabaho. At abay ijay Hong Kong ni misis mo. Ay, kaluwa na pare. Anya pa nga. Ang amom, narigat magayan pare. Tiyan niya pare. Siyempre, addaman na kita ka sa pulang at jakon magunon. Kaputa at dagat nga roden ta sawa kita dayo. Ha? Ay gat gun odem ay ti sa bali pare. Nagatutita. Huwag nagpaison niya pare. Cheers pare, cheers. Sige, cheers. Di ka sumrakita ko nam, Jasmine? Wan manong, Apay ngay. napuyatan ak nga rod. Gapo iti panagin inom datatang kandag iti babarkada na dito'y balay. Ay, agpadatan aading. Makapasuron mat ni tatang. Kunak man no kunana nga agbalbaliwan. Ngam, awan matlat ta. Wan nga rod Kasla karkaro pa ikit din. Saan sa pa yan na sumsumrak iti trabaho na? Anya nga tano, ibagata ka ni nanang. Ipulong ta, kasta ka di? Wen iti kasta, amumat ni nanang ti mapaspasamak dito'y balay. Sige. Kasaritan to nga rod ni nanang. Apaman nga umawag, ading. Teresa! Oh,
Apaya kasta tilang nga marinataw. Kasla makaungungat ka, mat. Ay talaga ang makaung-ungita. Apay nga, Rod. Anya nga min tinapasama kaya. Makaung-ungita gapoy tawanan bay na manugang ta. Nay, apay, anya tinaramid ni Marshall lakay. Nakita nga da kasinsin na labay na babae. Anya? Ay, tiawanan ba na Marshall? Kinasaritak nga ron itay. Talaga nga inuray ko ang maitulod na ti babae. Nasaya at magkipan na kisaritak kong kuwana. Agam, isupay hindi sa daganas na nga agungan. Sa anak kano ang makibibiyang, gaputa iso, ti pagragsakan na. Talaga nga awan manak nakam ti manugang tarinataw. Pak! Nagadulang arudon ti bisyo na, naala na pa'y laang ti agbabae. Idinto ta agrig-rig at ti anak ta ijay abroad, tapno at dalaang may pawit na. Ha! Agsaga na day siya, Marshall. Talaga at darupag. Ha? Ne, bakit? Papanamo nga'y? No po na ka darupag day siya, Marshall. Darupag! Urayin na! Sumurot at may Teresa! Oh, na kayo magayam tatang, nanang. Anya ti masabol niyo? Awan ka din tinasaya at nga aramidam, ha, Marshal? Kalpasan ti panagbabaem, adla ka ba rin dito yung agit inom? Di ka sabot ng sumsumrak iti trabaho. Awan bibiyang yo. Anya! Awan bibiyang yo kunak. San kayo langga maman nakibiyang? Tuleng kayo ba? Anya! San kayo kumana sumpatan? Ang man nakibiyang kayon tumat nga eh. Talaga kedi abastos ka manugang Awan lang arudan asim iti asawam. Awan pa'y respetom kada kamay. Pakibibiyangan da ka! Ngamen, kwarta ti anak may tigas-gastusan! Asawak ni Banji. Iso nga oran niya taramida kiti kwarta nga ipaw-paw it na. Awan bibiyang yo iti layla. Awalan ka iti pahin, Marshal! Talaga na pusko tarupam! Nuapay mat ngamin asikapay lang tinagbalin nga asawa ti anak maya. Hey, suron kaun! Ala. Pumanaw kayong tamang ano niya pa iti maramid ko kala kayo. Panaw! Jetro, umay ka man ditoy. Narasam! Apay ka di tatang. Agluto ka man, tani, mabisina. Anya nga'y tilutwak tatang. Apasak ti tamagam nga eh. Kasi ka nga ron ti paglutluto torpe. Ha? Nita, anya pa lang ti mulmulang langam nita. Ingagluto na. Uhen tatang. Partakam, tadyak kayo taguray ti mabayag. Imasem tagluto. Iti kasta, ato ti makan ko. Nawatam. Uhen tatang. Uwan ka nga uwan, ngamdi ka mo taggunay. Aggunay ka na! Kastoy ti biyag pare. Kanayo na hayahay. Permi abare. Imusan lang tamay sa botelya pare. Kalpasan na rumarta. Sa dino nga iti papananda pare. Ay ka, dating gawi ang pare Tony. Wow. Talaga big time kaitan, pare Marshall. Siyempre pare, sigan natin binulan nga andaw awatan na. Oo na niya. Dolyar ko naman. Jackpot pare, jackpot. Lauray pare. Hayahay ko naman. Ada yung amin na may maya ti Jebara pag inumanta pare. Sa lakas la dito'y balay, nag-boring. Ay, wala pare. May mayati jay bar. Paado di chicks. At kay si istorya. Naku namon pare. Ibusan tangaro din na ito eh. Kalpasan na. Mapanta ni Jemar. Magagaran ako na makasaklot. Makakita iti chicks pare. Saan mimat nga mo amang mangtad kayo gaya miti kwarta kini tatang? Apag pa-renovate ko ma dito'y balay, nanang. Kaya't mo asawan, saan pa'y anarugyan ang ma-renovate ti balay kayo? Saan pa'y nanang? Anya? Kat no awan pulos nagbaliwan to'y balay tayo, nanang. Anya? Ay unay matanjay amayo.
Nangip-ipanan na ngay iti kwarta nga impaw-pawit ko. Ang mga nisutinin inumnan nanang. Kan pagbababae na ako na maamanong. Ha? Adda babae iti amayo? Ah, ay, kuha nanang. Isumat kami ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo ita. Agsusukat ka no ti makitkita da babae ni tatang. Nukas nasumok na pa'y gaya mo niyag babae. Nanang. Into nagawid kayo. Panawan tayon to ni tatang. Total. Saan tayo madla nga napatagkan ko na? Jetro anak. Agawid kayo nga minan nanang. Kailiw da kayo una yan. Juan, di kay agdanag taagawid akon iti mabiit anak ko. Iso na lang ang taagsubli akmat lang ditoy. Ngamin, nakapirma akmatan iti kontrata. Sana balin nanang. Tinapatag, makabakasyon kayo kumamat. Juan anak, nagpakada akon iti bus ko. Kat imanugot mat iti panagbakasyon ko. Masaya at madngarod no kasta nanang. Kailiw da kayo una yan. Apay, anaaramid mo ti kastoy kanyak, Marshal. Apay, di mo lang arudan imparenovate ti balay tayo. Naaramid mo pa iti nagbabae. Sorry, bakit? Nailuyo sa langit Nalaos aliday kan iliw ko ken ka. Among ka di analidliday ka narigrigat ti umadayo. Ang inan-anusak ti iliw ko. Maitad ko lang tinanamay abiyag ka na kayo. Banji, bakit? Impagkan ka hantad ka ditoy. Makadindin nampay dagiti anak ta. Siya nga'y, ada kiti atayo. Bakit? Nagsakit ti kastoy ngay naramid mo, Marshal. Uray kumamat no di mo binaybayan dagiti anak ta. Pakawanan na ka din, bakit? Ikarik, saanin ang maulit pa Sa dino tinangi pa namin iti kwarta ngayon popowit ko, ha? Ay, kuha, bakit? Napasubo iti sugal ken inom. Anya, unay kamutan, Marshal. Apay, di mo ka din napanunot ang nalaos tirigrigat ko iti abroad. Tapno adda lang ang maipawit ko. Ita, ginastos mo lang iti awan kasas ka na banag. Sorry, Banji. Sorry talaga. Ikarik, talagang agbalbaliw ako. Makauman ti kastengar aramidan. Nasaysaya at sa langan no sinatan. Ay na, sana bakit? Saan? Pangasim. Ay, ayatan ko na, Banji. Pangasim. Di mo kumamot aramidon ti kastoy kanya. Diyak langit di ka ba ilan lumapukaw kayo kadagit ang nakta. Anya? Pinakawan mo ti awanan pain nga asawang banjay? Wala nang. Makitak mo tinalaos a panagbabawi na. Isuan na urnos ni matlaang ti amin. Ay, unay kamutin, anak ko. Nasirib kamut ti kunak. Ang apay, ano maipapanang kini Marshal ti saritaan? Kat agbalbalin kan amaag. Ni tatang mo. Amom banjay, saan lang asugador ken artek day ta Marshal? Malaksi na babaero, bastos pay. Ha? Awan respeto na kada kami ken ni tatang bao. Kabailan da kami asong basong-batan. Saan na bale, nanang? Tanagkarimot adinan ululitan. Kinapudlo na. Pinangtaan da kami iti asawam. Gapo iti panakibiyang mi iti saan alasaya at ngar aramiden na. Kurang lahangan akabil-kabilan da kami. Iti napang kami iti balayaw. Bayan nyo, takasaritak tumanan ti asawak, tatang, nanang. Bilibag mo ta talaga iti kinaanos mo iti asawam, anak ko. Tatang, Ay, kat kasarita mo itong harod Barang denggan na ka. Ay na, awan lat ammo kaon. Agbalbaliw nga, papatsyam. Sinamkit den day ta Marshal banjay. Dadaulan na laang ti biyagyaw nga giina. nanang. No ahapay mo't nga minaday jay pailaang a Marshal ti kinayat mo Kano nagadumat nga agar-aram ken kay day. Ay na, masurunak man ako nakaon.
Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Padaanan ti sumaruno a paset ti pakasaritaan ni pagayam tayo Avanji dito'y laang programa tayo. Alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may katlo a paset ti surat ni pagayam tayo Avanji. Intay nga rodan ituloy adanggan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Avanji. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Nakapanawan ni Nanang. Nagsubli ni Hong Kong. Wan nga rod manong. Ngam di na matinungpal ti imbaga da lolo ka ni lola. Amom ading, jakmat kat kayat amarakrak ti pamilya tayo. Angam, panagkunak. Saanan nga agbalbaliw pa ni Tatang. Kastamat ti marikrik nak manong. Kita man oh. Kapampanaw laang ni nanang. Ngam napanmanan adagos iti ayan dagiti barkada na. Nasaysaya at salaang na panawan tayo na talaga ni Tatang. Awan mat mabalinta manong. Ngamin, uray kas jay ni tatang. Mangnamnamalat tamot ni nanang agbalbaliw pa'y. Iso nga, suportaran talatan ni nanang. Uray kas jay ni tatang. Ipatpataglat na ni nanang manong. Wan ngam aglablabas mat nga rudan ni Tatang. Saanan na nasaya at tikas dyan nga aramidan na. Abusun na matlauna yan ti kinasingpot ni Nanang. Wan nga rod kaasimot ni nanang. Ala, bayamon manong. Sana na day ti pampanunutam. Tikat din panagadal mo ti asikasuhan. Ikararagtakit di. Asapay ko ma, tamalawlawaganan ti panunot ni tatang. Kat makaamiris matlaang. Day ti kasayatan nga aramidan ta manong. Partakan ti agrubwat amare. Ang mga numatagtikanin nga agururay ni Natalie. Wan pare, mabiitan da ito. Anday ta. Alpasakon. Hindi ko sumunsamot amin apabanglon pare. Wan tapno maganasan mat kanyak ni Olivia. Sa bagay. Oray siyang mata. Hasta mat lang dinaramid ko. Talaga di ka mabuting iti asawa man niya. Awan mat nito. Kan may sa, di nakmat lang kabagla na sinanday jay. Basilang nga paragdrama, lumok na nga dagos ti puso na kanya pare. Bilibak nga rod kan ka pare. Amumatan pare. Ay ayatan na kunay na asawa. Isong awan nga rod rumbang nga pagbot nga. Lala. Mapantakit din. Tanay, magagaran akong makakita kini Natalie. Kumusta kayo matan, apo? Okay lang met lolo. Kahit, jay amayo ngay mat. Kas iti sigod lola. Lolo, awan lata nagbaliwan ni Tatang. Kung naktupay kahit, kung di balbaliw lang, yan na dito'y ninanang yaw. Ti parikaw, namati mat adagaws dya anak ta. Kinapudno na. Nakarkaro pa'y kinditan Kanayon ti panaginom da ije balay. Kadwa na dagiti barkada na. Iso akanayon kami mat amapuyatan kiniading ko. Ay, abo. Narigat to mga minabagaan mi manan di amayo. Ang mga nga minusong basong batan da kamin tumanay. Pudno ti ko na nilulaw mapawk. Iso ang makamumatan ay tibiyag na. Aramidan na latan ti kay kayat na. Basta saan da kayo langit di kabilan. Saan mat kidi ako mabil ni Tatang, Lola? Ti kanayon lang nga panaginom na ti parikot. Nang runa, no ayaban na dagiti babarkada na ije balay. Nakaariwawa da. Ay, una yung dahil tanga amayo. No nagtangkan to mat ti ulo jay inayaw. Wen nga rod, Lola. Di na mat tinungpal ti inbilin yu kan kuana. Talaga ngamin nga ipatpatag na unay ni Tatang. Kastoy lang na po. No kasday nga gininom da ije balay yaw. Umay kayo maturog dito'y balay. Ibagamday takin ni Jasmine. Husto ni Lolo mapawk. Iti kasta,
saan kayo ang mapuyatan, kun saan ang maapiktaran ti panagadalyaw. Wan lolo, lola, dito'y kami nga ruda na maturog ita. Ngamin, madama manen nga agin inom da ije balay. Paumayak lang ni Jasmine dito'y. Sige apo ko, awagam nga rodya adem. Ibagam ta umay matan dito'y balay, ta dito'y kayon ang maturog. Ay, nakanumanon ang mainawan dito'y kusina. Imbaglaangan, tanagawid matlangan dagiti babarkada ni tatang. Iso ang nakarwarak iti silid ko. Nakaturog na matan ka ni Ninong Tony, Jay Salas. Tinasayaat, ugasak pa'y dagitoy. Sakbay nga agtimplaak iti gatas nga inumag. Imbag pa'y ni Manong. Sigurado ang nakaturogan ni Jabalay da Lola. No simuro tak siguro itay ijay. Amangan no naimas matan ti turog ko ita. Jakmat ngamin kayat ti rumwar itay tanakaad-aduda dito'y balay. Rabi imat ta ni di pimanaw da. Iso nga itakla nga makarwar. Hi, Jasmine. Ha? Ninong Tony? Siya nga rod. Naimbagarabi, balasang ko. Ne, kunak no nakaturog kayo, Ninong. Wen, nga may dinakita ka rimwari ti silid mo. Jakmatan makaturog. Ha? Jay amam tinarnakanan. Naimas titurog na. Sigurado asana na mariing day jay. Aging gainton bigat. Sige, Ninong. Agsubli ako ni tisilid ko. Stop. Aguray ka. Ibatam timak, Ninong! Ibatam! Si Kamat. Nakasupsuplata ka launay. Nga muray no kasta. Nakapindintas ka lata. Nakabangbanglo ka pa eh. Saan? Di ka umasidig kanya. Pangasim, Ninong! My God! Ibatanak, Ninong! Di ka agriyaw. Apay ti ko na. Maring pa'y ti ama. Sanan. Ibatanak ko na! Tulong! Tulong! Tete pa'y. Kukuha kay ta, Jasmine. Awan makalapot iti kayat kong kalamitan. Awan! Ti awanan bain! Mapatay ko na di ato ni! Mapatay ko! Hoy! Anya dararamitan nyo dito ang kapsat, ha? Matulog kita. Nakakariwa ko kayo. Agulin mo kayo man! Makadisturbo kayo titurog. Iyayak! Ha? Apay akas tatilang am Jasmine. Rina, mas nagtikumpari yun, tatang! Anya? Awan ng bay na pare to. Isugayam nga awanin iti abay ko iti marimag. Ayok na diyang tawa. Ayok! Basulyo na ito'y tatang. Basulyo. Iso ka na pasamak tikas to iti kapsat ko. Basulyo! Ay na, nakakaasim at ti apo ko talakay. Kaya ang Maricel takin basol iti amin. No saan na kumaan na ginom? Kat saan na kumaan pinaturog na dyan Tony? Iti balay ta. Saan kumamot anay nagmakti apo ko ta? Hindi na to. Tiawanan pa rin na tubig.
pagbayadang iti kastoy na rabig na itapu ko ta. Ag-report tayo ka iti masagnan lakay. Huwag bakit sana mabaling nga ialang-alang tinapasama kita po ko ta. Renato, mga no, Di mo panunutin ti ibagatag iti tao bakit tinapatag maikanitusti sa tinapasama kini Jasmine. Renato, Ngayon, sa tinong iti ayan di aputa bakit aday jay silid na lakay. Itay payasangit asangit. kaya pa naskin lang ang mabalot na jatonin. Oh, nakaawag kayo mo, nanang. Kumusta kayon? Ay, Banji, anak ko. Ni, apa yan? Agsangit kayo mo, nanang. Adda ka di parikot. Ibagayo barang adda may tulong ko. Ni Jasmine. Ni, abay, anya tinapasama kita anak ko, nanang. Rinabas ni Tunay. Anya, tiawanan ba ato ni? Apay, anaaramid na tigastay anak ko. Apay, nakakaasimat ti anak ko. Sa dinutayan ni Jasmine, nanang, kaya't ko makasarita. Manipod na pasamak ti kasjay. Saan na rimrimwari ti silid na. Ito dyan ti cellphone kan ko, nanang. Iti kasta makapagsarita kami. Imbaga kaawagan na ka. Ngam di ba't agtagtagaray. Agsangsangit lata. Ayok na dyan, Tony. Ayok! Pangasiyo, nanang. Tulungan niyo dagiti anak ko. Masapol ang makaswan na ita, Tony. Kat mabalod ka po iti pananggundaway na iti anak ko. Husto na insan. Limlim dagan dagiti matam gapu iti kasasangit mo. Nakakaasimot ti anak ko, insan. Diyak ka mo, no kasano ti pamayag ang mga dingay kan kwa na ita. Ay, insan Vanji. Kaya't ko una yan di agawid, insan. Anya ti rumbang haramitan. Panagkunak kat saan da kapailaang apalubusan ng agbakasyon. Ngamin, kabarbaro kapailaang. Tinasaya at awagam ni Auntie Teresa. Ibagam, takayat mo akasarita ti anak mo, insan. Di nangarod ka no kaya't ti makisarita iti ure asino. Agkulkulong lata ka nun iti silid na. Madanagan ak mailin. Ang mga noan niya pa'y ti mapanunot ng aramitan. Ay, maawatang ka, insan. Ang pagkalmaam ko matiriknam. Bayam ta ibagak iti anak ko ta mapanda iti ayan ni Jasmine. Ala, husto na ninsan. Panunutam kumamat ti kasasaad mo ditoy. Di ka rumbang agpaabak iti liday ang marikriknam ita. Nasken laang agbalin kamot anatibker para kadag iti anak mo. Nay, apay nga insublim matlaang ti itid mo akaran kumati apu ko tabakay. Ay, di na kaya't timakan lakay. Ay, kasta na mo tinakanayon bakit? Ang mga kitino ang sakit, kapoy ti kasta di na pampandangan. Huwag nga rod lakay. Kaasim mo ti apo ko ta. Marik na tinalaos a kinaliday na. Di na lakit di maaklon ti kasjaya na pasamak kan kwa na. Ay, lakit di abakit. Isuanas kan lang nga may kaniti ustisya ti kasya na pasama kiti kabsat ko. Lolo, Lola. Apok, di kagdanag. Na-i-report men da ito'y kadagiti pulis. Isudan ti makaam mo amang tiliw iti day di atone. Pudno ti ko na nilolom apaok. Saan? Siyak ang mismo ti mangted iti hustisya iti napasama kini Jasmine. Ah, Ay, saan mo karami din dito dito? Ngam lolo,
Kanon tupay ama ikan iti hustisya ti inaramid tayo ato ni. Basol iti Diyos na ita pampanunuti papaok. Bay amadag iti pan nakabag iti lingtag ti mga ramid iti trabaho da. Jetro, apook. Dumngag ka kada kami kanilolom. Ay, Di mon ituloy ti pampanunutam. Italagmon kadag iti pulis ti amin. Pangahasim, tadi mo mantyaan dagiti imam. Gapulang iti dayjay ato ni. Agpanunot ka kumana imbag, apok. Awanan. Nadadaalan namin pinsan ti biyag ko. Sigurado asya kita ti pagsasaritaan dagiti tao dito'y lugar mi. Narugita ko na klase ti babae. Jay ato ni ti hakim pasol iti amin. Awanan ba inday jay at tao? Tirumbagkan kwa na kat matay. Apay na pasamak kanyak ti kastoy. Apay. Apay asyak pay. Anya launay tinagbasolak. May sabat ni tatang. Basol na. No apay anapasamak ti kastoy kanyak. Basol na. Tsak to pulos mapakawan ni tatang. Saan to apulos? nakasarita mo't laeng ka din ni Vanji ni Jasmine, bakit? Ay, saan lakay? It-itad ko ti cellphone ka ni Jasmine. Gamdi namat kaya at agsangsangit latan. Ay, una mo ilang aminan ti kastoy na pasamak. May samat day jay a Marshal. Napananangatan. Apay adi mo ilagawi dan. Talagang sangawanan bibiyang nakadagiti anak na ti Salek. Ay, apo aya. Ha? Bakit? Ay, Diyos ko! Ang kakita ang diabo ko ta bakit? Darasam! Ayop ka, Tony! Marshal. Di ko naman siguro, kat di ka mapirukan diti probinsyayo niya. Ikaw ka, Marshal. Pakawanan ako, ma. Amamata na parte ka kini. Iso ana aramit ko rikas jay tanak mo. Sorry ka din, pare. Sorry. Traidor ka! Pare, Aston. Pagkasim. Pakawanan ako, man. Pinalamot, kan pinaininom ka. Yung gayam, traidor na klang. Tirumpang kan kakmataya. Saan, Marshal? Pangasim. Kutsilyo. Ay, saan, pare, saan? Masih ako manyak. Patayin ka, ayop ka! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Denggan inton bigat ti may kapat apaset ti surat ni pagayam tayo a Vanji. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kapat apaset ti surat ni pagayam tayo a Vanji. Ading, kunan ni Lola, di ka pa'y kanupulos nangan. Mangan ka kumaading. Amangan no agsakit ka. Gapu iti kasta adi mo panpanangan. Gusto mata. Iti kas na. Mataya ko. Ading,
Di ka kumamat agsawa, iti kasta. Awanan, Manong. Nadadaalan tibiyag ko. Nadadaalan dagiti plano kiti biyag. Namimpin sana na nadadaal ti masagmayag. Yasmin, Ti ko nam ka di. Kat kabaalak payasang wan dagiti tao. di ka agdanag, ading. Aramidin mi amin nakabaalan mi. Tapno maipaayan iti hustisya ti naramid da at tonikan ka. Manong Jetro. Itro, Jasmine, Lolo, dumgag kayo taday bagak. anya rin ka, Lolo. Nitunay, napiro ka ng dagiti pulis. Nasaya at matno kasta, Lolo. Tirumbang kan kuanak at mapalod aging katong pabiyag. Iso na lang tanatayan ni Tunay. Anya? Apay, Lolo. Limaban ka di ka dagiti pulis ti awanan bain? Pinatay si Amayaw. Anya? Anya? Kalpasan na. Si Muko kadagiti basiknan apaok. Nagdisnudo si Muko di Amayaw kadagiti panakabagiti lintag. Marsyal. Na kayo magkayang tatang. Wait. Kadwak ni nanang nyo kinidit raw. Agyaman na kiti sa sarong karya tatang. Nanang. Jetro anak. Tatang, Saan arumbang tinaramid mo, Marshal? Nanang. Sigurado ang mabalod ka iti mabayag ka po iti dahita nga inaramid mo baraw. Basol ko ti amin, nanang tatang. When basol ko, isolay sagmak na anak ko. Marshal, okay lang nga oray mabalod ak tinapatag. Lay balas ko tinapasamak kita anak ko. Marshal, Jetro, anak. Amok, akasabot lang iti kabsak mo. Nasakit tinagam mo kanya. Gapo iti kina irresponsable nga ma. Hagtuya kasi papa kong baba. Ano ba? Wala di ba makawanan ako? Kasabatin ka na kayo, nanang. Tatang. Sabay ko mapakawandak pa eh. Kung nakiti sana na saya at ngayon aramid ko, iti kalabes. di mo nagtagtagarin ni Jetro itay lakay. Huwag nga ron bakit nalabit nga ginggay ta. Nasakit pa ilaang tinakam nakin ni Marcial. Ay, kaasimot dagiti apo ko ta. Apektado daon ay kadagiti saan anasaya at amapaspasamak. Bakit? Sayang laeng. Ngamin, naladawon ti amin sakbay anak ka amiris ni Marshal. Sana na may sublipay ti amin. Huwag nga ron Numaminsan ngamin, sa tayo laag nakam no addamadi anapasamak ka na tayo. Naku namon bakit? Ang banyang ay garog. Talaga siguro akas tatibiyang. Renato, Tulungan ta hindi na bakit? Tulungan tayo da makabangon manan. Papitsaan ta ti pakinakam da ang mga sarangag. Kadag ito'y pandubok apag daldalanan da ita. Uray ka sa natibanok ko. Jaklat na makatulong. Malagip ko manan ti pamilya. Nilaunay, Jasmine.
Nakakaasim at anak ko. Sabay ko mata mapakawan na, anak ko. Pakawanan na. Gaputawa na kita iti sibay mo. Tapnod ang gayan ka iti sa amarikrik nam ita. Gamamo ti Diyos. Ipatpatag kayo unay kinimanong mo ajetro. Sabay ko matagbalin kayo anatibkar kadag ito yagon daway. Aging gaadumtang ti aldaw ngagdeden na tayo manan. Jak tumapakawan ni Marshall. Gapo iti kastoy anapasamak. No amok laang abaybay na dagiti anak ni. Jak kuman pinakpakawan ini. Itat nakabalutan. Awanan tinamnamaan na at tulong manipot kanya. Apay ang bakit? Hanya tinapasama ka ni Jasmine. Apay ang awanan iti puot na pukuta. Masakit ka din? Masikog ti apo ko talakay. Anya, unay matang. Apay ang nagbunga pa ilang ti pananggundaway dakin ko, ana. Nakarakaroon na maringatan ti apo ko talubilang lang. Huray ni Jetro lakay. Ay, Magmas-mas-mas itay. Di namat lang maaklon tinaamuan na. baro manen apare ko day tulubilang lang. Renato, Nakakasimbo na kita puko tabakan. Apok, apay adi mo manan kinasarita ti inam itay imawag. Apay, nasakit ka de, tinakam mo kan kwa na. Launay, Lola. Apok, no di mga kumakada kami kani Manong Jetro idi, asinaan na ni Tatang. Nalabit asan anapasamak ti kastoy. Sa anak kumaanaramas. Kat sa anak met kumanag sikog. Di mo si Tiran ti inam apok. Awan basol na. Siyak ti akin basol. Wan, basol ko ti amin, apok. Lola, siyak ti nang kumbinsikan kwa na nga agabroad. Tapno ti kunak, kat masinaan na ti responsable nga abayaw. Iso basol ko ti amin. Basol ko apok. No jak kumaindoron ti inaayo nga agabroad. Nalabit asaan mat anapasamak ken ka ti kastoy. Lola, iso pabasulat ko na iti bagik. Gapo iti na ito'y anapasamak. Umada ni gaya man ti panagawid mo dya Pilipinas, insan. Wan nga rod insan. Kasla ka ano lang ang idinagrenyo ak iti kontrata. Ita, nalpas manan. Uwan nga rod. Talaga ang nagbiit ti panawan saan ka di? Kamaudyanan na, matungpal matlaangan dagiti plano minsan. Dayta kat ti makadan namanan dagiti anak mo. Wan insan, kat agyaman na ka. May isa ka kadagiti ng patpatibkar kanya. Nuawan ka laang. Jak amunoan niya tinapasama kanya. Awan anyaman na insan. Asino kumangay tagdi tinulong no sana datayo matlaang. Dakkel ti tulong mo kanya. Kan iti si bubukal a pamilya. Kat jak to pulos malipatan day ta insan. Sika talaga. Awan anyaman na kunakmanan insan. Anya ka kadi. Di mon panunutan dayta. Tinapatag ita, makaawid kan, kat makadan ng matan dagiti anak mo. Lolo, ada kayo matgayam dito balay. Natabi na, apayati kayo pa ilang maturog. Apay ba't tinakastatar aramidum apok? Kanayon ka rumwar, kanayon ka amarabyan nga agaway. San lang aday ta, nabarbarte ka pa'y apok? Kasi no,
Nagboring mat ngamin dito yung balay, lolo. Puro parikot teta dito eh. Nabaybay ang masapay yung ti panagadal mo. Bayamon day tadal lolo. Makauma de agadal. May mayat tag bulakbor. Na-enjoy. Kitraw. Naragrag sa kayam tibiyag no kastoy. Malipatan na kiti parikot. Panagrik na kita. Kaslaak bilit at umaytaya bitit ang atang. Anya. Ay, saan ka kumagumurgura kanya, kuwan? Tapay madlolo. Di mo ko man tultuladan ti amam. Di mo ko man surutan dagiti dakis nga aramid na abak. Lolo. Ang mga no saan to nakabailan ti inayo. Numamuan na ti kastangar aramid na mapok. Masan ka kumaya inam? Teresa bakay. Apay lakay. Anya ka tanu awagam di anak ta. Apay, ada ibagam? Wen, kasaritak ti anak ta may papankin ni Jethro. Apay ni Jethro lakay. Awanay, nagikatin iti pagadalan. Saanan nga agis eskwela, na ibarkadan di aputa. Diyos ko, Kitimaden, nasursuro na pa yung kagaramat iti maiparit nga agas. ay, una yan. Iso nga awagam ni Bande, nasken ang makasarita ta di anak ta. Sige, apag husto, inton bigat ti day off na. Isunton ti panangawag taken kwa na lakay. Kumusta man nga ti pamilya? Ni Vanji. Nakaawid nga tan. Dagitan anak ko. Kumusta damat nga tan? Adon nga surat tim patulot ko kadakwada. Nga maawan man lang ora may isang subalit da. Mawatang mat kitita. Nang runa unay ta asawak. Rumbang lang nga rat amado saak. Gapo kadagiti aramid ko. Inabusok ti kinasingpat da kanya. Diyos ko, si kanti makaamo kanya. Italagkon kin ka ti amin. Katsabay ko ma, tatarabay makanayon ti pamilya. Katsabay ko ma, tamo pakawandak meten. Diyos ko. Kate, kumusta ka matandita, Vanji anak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya atak mo dito'y tatang. Kumusta ngay mo ti trabaho? Okay lang mat, tatang. Nasingpat dagiti amok dito'y. Iso na lang tatalagang nga ado ti matrabaho. Ayun gayam, agawid ako ni iti mabiit. Agpaso anak? Un tatang. Ay nasaya at mo't no kastanak ka. Nasaya at mo't no agawid kan. Ngamen, talaga akasapulan da ka dagiti anak mo. Aywan, kumusta mo ni Jethro? Awagak itay, ngam di na mo't sungsungbat ti cellphone na. Hay, ang mga noadamanan iti balay dagiti babarkada na. Sigurado nga agin inumdamanan ijay. Saan lang nga dayta? Agar aramat na pa iti may parit nga agas anak ko. Anya? Dayta ti pudno anak ko. Saan mi kuman ngay baga? Agam, nasaysayabon lang lumamuam. Ay, Diyos ko. Anya ka din ti mapaspasamak iti pamilya. Eh, pandi anak. Di ka kumamaawanan itinamnama anak ko. Uray kasanupay kaado ti parikot adumteng. Amok akabailam dayta. Basta di ka kumaumibat iti Diyos ana marswa. Kumararag ka kenkwana. Kat dawatam ti tulong ken panarabay na anak ko. Kas iti kanayon ko nga ibagainsan. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Amok ken mamatiak adi nakabaybayan. Wan insan, katjak tumao mga agyaman kan ka. Wen ka di,
Ikumusta naktulatan kada Auntie Teresa kani Uncle Renato. Kastamutan kadagiti kakaanakak. Wan insan. Agan anad kay ti panagawid mo insan. Wan insan. Uray sika. Agan anad kamot ito'y. Wen, saan na bali ta sumarunuak matlang agawid. Amala, mapankan, iti kasta saan ka amala daw iti flight mo. Sige insan. Okay insan, awagan nakto apaman ang makaawid ka. Wan insan. Sa dino tinaggap-gapon, Jetro. Ha? Nanang? Ne, diyak mo ka nagawid kayo ah. Talaga adyak impakpakaam mo ti panagawid ko. Nanang? Sa dino tinaggap-gapon, ha? Kwa, di talaang nanang. Di tabalay ti barkadak. Barkada nang isurukan ka nga aginom, kan agmarihuana. Kasta ka di. Apay, Jetro. Apay apati si kamutan kat nasumok mon ti kasta abisyon. Tuladam kadimat ti amon, ha? Surutam kadimat dagiti dakas nga aramid na. Nanang? Ti amo, sika ti agbalin akatulungak. Gaputa sika ka ngarud ti inauna, ngam saan mat gayam. Nagsardeng kapay gayaman nga agiskwela. Aramidak mat amin akabaulak. Tapno maisakad ko lang ti panagadalyo. Ang apay adi mo man lang maaramid mo ti agadal itinasayaan. Apay, Jetro! Apay akastoy matan tinagbanbanagan ti pamilya. Apay, inaramid ko mat amin akabailak. Tapno agbalin anasayaan ti pamilya binukal ko. Alam, apay. Apay akastoy matan ti mapaspasamag. Anya launay tinagbasulan. Apay akastoy matan tinagbambanagan ti amin. Talaga ka diyanay paitam ni kasat kanya. Maurnos pa'y nga ta ti pamilya ni Pagayam tayo Avanji. Papagayam, dengganinton bigat ti maudi apasat ti pakasaritaan ti biag ni Pagayam tayo Avanji. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Intay nga rodan denggan ti maudi apasat ti pakasaritaan ti biag ni Pagayam tayo Avanji. Oray si kakadikat saan amasyan kanya, ha? Saan laang matkat ada kayo ti marigrigatan iti kastoy a sitwasyon? Amuyo ka di. Nga oray siya katawaan. Kan uyawan dagiti tao. Gapo iti napasamak iti pamilya tayo. Danda ni inaldaw ada tayo ti pagchichismisan dagiti tattao. Uray pay! Saan latta arason day tatapno agaramat kay ti may parit nga agas? Saan nga umanay arason day ta? Tapno dadaalam ti biyag mo na awatam. Mabalin ka di nga bulimak kayo. Saan kayo kuman nag-recare pay? Jasmine, anak ko. Siyak ti marigrigatan. Siyak ti ginondawayan da. Siyak ti nagsikog. Siyak ti agbalin abala sa nga ina. Saan ada kayo? Iso atumal na kayo ang pangaasiyo. Jasmine. Iti day tangar aramidan yo. Karkaruan yo lang ti sitwasyon. Karkaruan yo lang. Anay ko. Apa yan, anak ko? Kanya tinasakit. Agan ano ka, Jasmine? Anya tinasakit? Anay ko. Nagsakit ti pusong ko. Tinasayaan. Itaray da ka lang ni Diyos. Ito, anak ko.
Jasmine! Jasmine, anak! Jasmine! Ay, masyadak launay dyan anak tari na ato. Ay, agpada ta ba kay Ay, kaasim at nagsasaruno ba't lakit din tidimtang aparikot iti pamilya na. Puro sa empi man tilaklak amen na. Teresa. Babalawag unay ti bagik. Gapu ka na gito'y amapaspas sa amaklakay. Saan mo basol ba kay? Awan basol mo. Tilang pagsayaatan dati pinanunok mo. Lakay. Nakaragkaro lang amarigatan ka no kasta pagpabasulim ti bagay. Anya nga tayo ti kasayaatan nga aramidan ta amang tulong kadakwada. Tapno makarugi namanan. Italik tayo langan iti Diyos ti amin bakit. Sangsang kamay sa tayo ako mararag. Kitsapay ko ma, ta ispalan na iti paggad ni Jasmine. Diyos ko. At nuyak asi papakumbaba dumawan iti kaasim. Ispalam ko maiti pagganti anak ko. Diyak lakit di ka ba ilan na dadaka sa mapasamakan ko na. Tulungan da kami kumaapo. Tulungan da kami abumangon manan. Ikanda kami itikiran kan pigsa ti pakinakam. Tapno malasatan mi dagito yung panupo. Kasyanda kami kumaapo. Panje, anak ko. Nana, Itay na kapay asap-sapulan ka ni tatang mo. Adda ka laang gayam dito'y kapilya ti ospital. tsaka mo daramidag nanang. Awanin ti sa bali amasit ka. Mariribukan ang unay. Ay, dahito'y ti may sa pagkurkurangan tayo, anak ko. Ngamin, sa tayo laang umasidagkan ko, ana. No talaga saan tayon akabaulan. Tirumbang ko ma, kat isuti ka na yun nga sitgan tayo. Agam, mamati ak, agapo ka dagiti napasamak. Agbalbaliwan ti amin. Isu ko mati pang pangruna tayo. Kanayunan tayo kumati umasidagkan kwa na. Adaman, ken awan ti parikot apagdaldalanan tayo asa nga pamilya. Wan, Nanang? Lola? Apok, Jethro anak. Nakasarita min kin ni Lolo ti Doktor amang tamtamin kin ni Jasmine. okat, kumusta ka nun dya, Adem, apok? Naispalo ni ti paggad ni Jasmine, Lola. Nanang, Agyaman na, Diyos ko. Ay, nasaya at ba't nga rudlo kasta, apok? iso na lang. Ta naragrag ti inawon na. Anya, Diyos ko. Mangan kalaang amangan, ading ko. Nabsuga ko ang manong. Ado ka di matlaang tikinan mo. Wan manong, agyaman na ka. Ita niya. Ngamin, tultulungam ni nanang amangay aywan kanyak. Mababainak nga rodan kan ka. Iti anya aga po kumangay mat amabain ka kanyak, manong. Gapo iti kinasukir ko. Sinong basong batak ni nanang. Nga isumaten ti makagapo no apay anaragrag ti inawam. Amo, manong. Talaga siguro asaan apara kanyak dayjay nga ubing. Iso lang siguro ti inaramat ti Diyos nga instrumento. Tapno, mabukal tayo manan akas pamilya. Husto ka, ading ko. sorry, Jasmine anak. Ngamin, saan ka naprotektanan? Sapay ko mata mapakawan na kanak ko. Awan basol yung kanyak nanang.
Amok nga inaramid yun lang tikas jay. Gaputa iso ti amoyo a pagsayatan mi nga kamsat. Diyos min. Tinapatag ita. Ada kayon dito eh. Saan kayon amayad ayupay kada kami? Agdadan nata yon, nanang. Sa di naman ang tinagkapuam, Jetro. Kunan ni Lolam anasapa ka arimwar. Ang api nga itakala ang asimangpan. At dangamin napan ko inaplaya na trabaho, nanang. Kat kasi ti Diyos, naawat ak matadagos. Anya? Kaya't mo asawan. Agtrabaho ka? Kasanong ti panagadal mo, anak ko? Extra income laang, nanang. Iti kasta, makatulong akmat dito'y balay. Kentap no makaurnong akmat iti uray basit. Para iti allowance kunto into nag-eskwela akmanen. At ayo pa'y mo ti enrollment. Ang anak, kabailan kayo mo't apagadalan kini ading mo. Bay andak kumalaang, nanang. Kaya't kayo ngamin atulungan. Kentap no maksayan mo't ati pampanunutan nyo. Jetro, Kentap no mapadasak mo't ti mangged. Mapadasak mo't ti maadaan iti bukod ko a kwarta. Babaan iti panagtrabaho. ala, si kangarot ti makaam mo, anak ko. Sorry ka dagiti saan anasaya at ngay nararamid ko iti kalabas. Ikarik nga agbalbaliw akon. Kat ituloy kon ti agadal aging nga agtor pusak. Nanang, naikabil ko amin ng itulugan dagiti order at tinapay. Kastamat tan dagiti cake. Nasaya at mat nga rod no kasta, anak. Ay, sumurot ka kadimot ama pan ag-deliver, apaw. Wan lola, dua kami ka ni Manong Jetro. Iti kasta, saan unay amarigatan ni Nanang agi-deliver. Awan ka diti sirrek ni Jetro ita, iti trabaho na. Day off na ita, nanang. Ay, kastaya. Nanang. Sapay la ko baga road, tagtultuloy matan ti kasta kinapigsa ti negosyo yo, anak ko. Nanang. Kat mapasamak day ta, babaen iti tulong ti Diyos. Ay, pudno launay day ta, anak ko. Malala, mapan kayo nga rudain. Iti kasta, saan kayo amarabyan nga agawain. Sapay naga daw, dya i-deliver yaw. Bakit? Sa dino sayan ni Banje? Ay awan da, rimwarda nga agiina. Apan da gi-deliver iti tinapay. Apay ka day. Adda surat asimang pait. Tagapon na ngay. Kan para asinaw day ta asurat lakay. Naka-address mo ken ni Banje nga anak ta. Naggapo di Muntinlupa. Nalabit ang naggapo ken ni Marshall dito asurat. Ay, mabali na kasta lakay. Itad munto inton sumangpet da. Ato'y bakit? Si kantong timangtad iti anak ta. Anyo ti kunayo pagsasaritaan tayo, nanang? Wan nga agpayso nanang. May papan ka di iti surat ni tatang. Anak ko. Masakit ka na di amayo. Kat agkid-kid daw iti pamakawan. Kan kid-kid dawin na ti panang sarong kartayo kan kuan. Nanang, Ay ayatan nyo kadipay ni tatang, nanang. saan nyo ka di akagura ni tatang? Aklunak. Talaga ang nasakit tinakam ko kan kuan. Nang runa kadagiti saan anasaya at anapaspasamak iti pamilya tayo. Angam itataad da sakit na. Kan madusdusa ka po kadagiti dakas nga inararamid na. Napanunot ko asaan tayo kuman anayunan pa iti panagrikrikat na. Nakasingsingpat kayo at talaga, nanang. Talaga aman nakaawat kayo unay, nanang. Sapay kumata didak guraan. No ibagak ang nakasagana akon amang pakawan iti amayo. Kinapudno na, nanang. Nakasagana akmatan amang pakawan ka ni tatang. Kasta akmat, nanang. Iso ano mapan kayo iti ayan na. Sumurot kami, mat. Marshall, Kiyabalak.
Tapi gamot lang tikitaw ko, Banji. Tatang, Kumusta kayon, tatang? Kumusta kayon, anak ko? tatang, Tatang. Agyaman ako, Nay. Iti oras. Gaimpayo ita kanyak. tatang, agpaimbag kayo. Pakawanan na anak ko. Nagdakal. Tinagkurangak ka na kayo. Nangronakan ka, Banji. Lipatan tayon day chay lakay. Ti Diyos tupay kat mamakawan. Da kamin tulakit din at taulaang. Asino kami kumangay mat. Tapno ipaidam ni kan kaday na, Marshal. Gusto ni Nanang, tatang. Agyaman na, Banji. Agyaman na ka, anak ko. Maragsakan ang unay. Gapoy tinaytangay magayaw. Lakasagana akon amatay. Gapota oray kaskasano. Nakunood ko patlangan. Di pamagawan niyo. Anya ka ka di, Marshal. Di ka kumamutag sa iti kasta. Tatang, at idog pa'y tibiyagyo. Agpaimbag kayo kindi. Urayan mit iruruaryo dito'y pagbaludan. Husto dagiti anak na, Marshal. Agpaimbag ka kiti. Kat ikarik amanipod ita. Kanayunan min timang sarungkarkan ka. Urayan mi ti irurar mo. Tapno makapagdaden na tayo matlaang kadagiti anak ta. Nanang! Nanang! Apay ka di anak ko. Umay kayo manganan. Naidasar min ti pangrabian tayo. O sige, umaya kon. Jaran! Ni, nagadumot ang dagita amakan. Nagadun ti inluto yu anak ko. Wan ananang, daytoy pay. Wow! Nagpipintas mo't ang dagit na asabo, anak ko. Para kada kayo amin day tananang. Regalo mi kada kayo. Ah? Alam, apay arigalwanda, kat saan ko mat a birthday. Uray saan niyo a birthday. Kaya't da kayo a regaluan. Ngamin, kaya't mi ama kita ti kinaragsakyo. Ah, Daytoy kas pagyaman mi kada kayo, nanang. Gapo iti pamatag kan sakripisyo nga ipapaayo para kada kami. ay na, agyaman ak unay, anak ko. Sapay ko mata nagustuhan niyo, Nanang. Launay anak ko. Magusto ak unay, ken maragsakan Ngamin, nailasat tayo dagiti panubok adimteng kada tayo. Kat ita, makitkita kun ti bunga dagiti rigat ken sakripisyok a nagaprod. Nanang, Nanang, Kat ikarik, nga ayatan kan ipatag kayo aginggat mo uti nga angas ko. Ayat kan pamatag abuyugan ti panagkararag tayo iti Diyos anamarswa. Kat sapay ko ma, tatarabayan da tayo iti rigat man kan namay. Agtitinulong tayo, para iti napimpintas pa'y amasakbayan tibiyag tayo, anak ko. Adamat basit ornong ko idi anagawid manipod Hong Kong nga iso ti pinagpuunak anang ipatakder iti basit a bakery. Aging gaan na padakkal mi kat iso ti nagtataodan ti pinagbiag mi nga agiina. Intuloy nga rod dagiti dua nga anak ko tinagadal kat kaasi ti apo nakalpas damat iti kurso nga inalada. Kat ita agpadadan amangop opisina. Itultuloy ko matlatta ti bakery kat adda pa yan dua a branch na dito'y matlaang La Union. Iso na laang tasaan matan anailasat ni Marshal ti sakit akimpat kenkwana. Aging galaangan dito'y Miss F.
Ket pagyamanak unay, ti anos mo anang yornos, iti nakaat atidog unay asurat ko. Sapay kuma tanaliw-liwa dagiti padak adumdumngeg. Daytoy man ti padas ko ajak topolos malipatan. Toy pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam, Vanji. Awan anyaman na pagayam ko. Pagyamanak di, gaputainan anusam nga insurat kan inistorya to'y pakasaritaan ti biyag mo. Ket sapay kuma, tanagustuam ti pannakaidrama na. Kunada nga rudan saan amang ted ti Diyos iti parikot wenno pannubok aditay kabaelan asolbaran wenno lasatan. Kablaawan ka pagayam, Vanji. May saka apagulidanan nga ina arumbang atuladan dagiti anak mo. Nasaya at ti panagpuspusom, isu nga inikkan na kati Diyos iti gunguna, nga isu ti ragsak ken namay alaklak amom ita, kalpasan ti panagrigat mo iti kalabas. Alakastan pagayam, Vanji, ket pagyamanak unay ti ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Ronald, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Ronald. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko, may papan ken ayat. 5 atawan mi idin nga agayan ayat ken ni Grace, idi nagabrudak. Inaramid ko ti kastoy tapno ti kunak kat makaornongak iti usaran mi nga agkalaysa. Iti uneg ti 3 atawan ti panagin na dayumi, makunak anasaya at met ti nagbalin a relasyon mi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi nagawid akon ditoy Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Talaga gaya mapudno tinatamag ko. Ngaddan sa bali amang parparagsaken ka. Sorry, Ronald. Sapay ko mata mapakawan na. Diyaklaim pagharap. Amaramid mo ti kastoy kanyak, Grace. Isumat na gayam. At di mong sungsung-batan tagiti awag kan text ko ken ka. Kaputa naragsak ka ni ti sitong ti sabali a lalaki. Kat tinasakit. Laklakay pay iti sangapulo at awan ngam siyak. Ronald, Kaano kayo pay iti dayjay a Jake? agmay sa taon kami, Ronald. No kasta. Nabayag gaya mo naluklukwan nak. Saan ka aluklukwan? Di mo't imbagak idikan ka awaswasan tan ti relasyon ta. Gapot na awanan ti panagayat ko kan ka. Ngam ko na mga agsarita ta, apaman ang makaawit ka. Ita, kasta ti ibagam kanya. Inpay kumot amin ken ka. Intad ko amin akasapulam. Impay ko taglaplapusana na pamatag ko ken ka. Si ka na ang tinagbalin alubong ko iti nagtimano at awen. Yung una yan, takas to lang gayam ti subad mo kanyak. Nagsakit, Grace. Nagsakit. Sorry, Ronald. Aklunak abasol ko. Ang panagkunak ka talaga siguro asaan adatatin na ituding para ititunggal may sa. Iso asapay kumataawata mong tigasat tadwa. Lipatin na kun. Kat lipatin kamatan, Ronald. Kastalaang kadi kalakakan kati amin. Ha? Ronald, namin ano ka di nga ibagakan ka. Asaan kan nga ay-ayatan? Ni Jake itan ti ay-ayatak. Kat agkalay sa kamin iti mabi. Talagang awanan makalapad pa iti panagkalay sa da Jake ka ni Grace. Agasawa dan na talaga. Wan nga roda. Ladies and gentlemen, may I present to you the newly wed
Mr. and Mrs. J. and Grace De Vera. Wow, congrats! Congratulations! Sa wakas, officially, Mrs. De Vera matlangan ti best friend ko. Nabayag nga inururay na daytoy akan nito, Ronald. Yan nga ron. Oh, dayjay, pirpirmaan dan ti marriage certificate na. Ay na, maragsa ka na ka talaga para iti best friend ko. Uy, Ronald! Umisam ka mat, ah? Nagunagmatday tanasan na ay mo, Ronald. Carol, Sa bagay, maawatan ka matkit di, ah. Amok nga ay ayatong pailaang ni Grace nga aging gaita. Si kamat nga na talaga ti imo na nga inayat na. No saan lang nga dimteng ni Jake, amangan no si katikadwa na nga adda iti sangwanan ti altar ita. Carol. Angam talaga akas ta ti biyag. Ag-move on kakit din. Naragsakan ni Grace iti sidong ni Jake. Isu arumbang nalaang nga agbalin kamat anaragsak para ken kuana. Una, naragsakak mo ikat para kin ko na, Carol. Sigurado ka? Uwan, kunak lang arunan. Magsarita kami sakbay ti panagkalaysada kini Jake. Inbakan ko na, arespetuhan kan suportarak ti desisyon na. Nasaya at matngarod no kasta. Di kagdanan. Amok kan mamati ak. Amasarakam tumatlang ti babay apud-pud no amang ipatag. Kan mangilalakan ka. Congratulations, Grace. Ronald, kunaklakit din na saan ka makadaray iti kalay sami kini Jake. Mabalinaya matasahan. Amumat no kasano ti kinapatag mo kanyak. Iso sana mabaling nga awa na kiti pinaka-espesyal nga daw ti biyag mo, Grace. Agyaman na, Ronald. Oh, Ronald! Kumusta? Okay lang, Wet. Pare, congratulations. Agyaw na, pare. Oh, kat sa dino nga iti paghanimunan niyo, pare. Ha? Ikay Europe, pare? Austria, Italy, ken Germany. Sa kamin to agpa New Zealand. Wow. Sabali talaga tibak na nga niya. Wan pare. Siyempre, kaya't kumat, ngay kang iti memorable honeymoon ti asawa. Isuwa talaga, ti insagalak. Excited ako na yan, Jake. First time ko timapan ija Europe. Oray siyak mat, babe. Oh my God, tasikan swenta tang iti na dumupay a bisita ta. Pare Ronald. Sige lang, pare. Mabiit na ang Jake. Oh, apay babe. Sikapay lang ti mga sikaso kadagiti bisita. Kasaritak labiit ni Ronald. Mabalin? Okay. Mano minutes, di pa nagsarita yun. 5 minutes, babe. Okay. Siya pala ang aron, di magsarita. Kadagiti bisita ta. Ronald, sorry. Amok nga aging gaita. Kat masaksaktan ka pa ilaan. Grace, pangasim. Di mo ko man ipalagip kanyak na ita. Araramidok mo't amin ang kabailak. Tapno agmubo. Ang mga nukal pasanda ito eh. Kat agsubliak mo't langi di Japan. Ronald, Apay nga aging gaitakit. Agkidkid daw kapay langit ti pamakawan kanya. Kasalamat din agbababawi ka nakikalay sa kini Jake no kasta. Banang ka saan man, saan ka di. Gamin, magitak mo naragsak kayo doon. Iso aparan niya pailangan ko mati pa nagsorim. kayat ko lang ang asiguraduan.
No talaga nga okay kan, Ronald. Siyempre. Saan? Amom na ita, Grace. Ronald. Ang amok nga awan ti sa bala turungan na. No diti, maging okay ak tumatlahan. Ayong gaya. Agyaman ang iti wedding invitation mo, ha? Imayak. Tapos may pakita ka na kasagana ako na mga awat iti napasama ka data. Your presence is highly appreciated. Thank you so much. Agyamanak iti amin, Ronald. You're always welcome, Grace. Best wishes. Enjoy your life with Jake. Kat no, kiakton iti 100%. Mabalindak tumutan nga alaan nga agbalin aninong ti anak kayo. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Ronald? Huwag karon. Agsubliak di Japan. Tapno may liwliwag ko tinapasama kada kami kini Grace. Sa bagay, gusto mat kit di dayta desisyon mo. Katsapay lang ko ma. Tagsublin tumatlaang ti sigod a Ronald, anaam-am mo. Agyaman nakiti kanayon ng parang tultulong mo kanya, karon. Pinapod na. Diyak unay narik na tiliday. Iti napasama kada kami ti best friend mo. Gapu iti kanayon apanangan andingay mo kanyak. Anya ka kadi, Ronald. Awan anyaman na. Maragsa ka na ka makatulong kan ka. Kan ar-aramidik ti kastoy, kas panagkid daw kumatlaangan iti pasensya. Gapo iti inaramid kan ka ti best friend ko. Amok nga inayat mo unay ti gayem ko. Isu na lang tadimteng ni Jake. Diyak makidi babalaw ni Grace and then napasama kiti relasyon mi. Talaga siguro aday iti plano ti Diyos para kada kami. Talaga siguro asaan ada kami tagkagasat. Iso kas jeti napasama kada kami. Ronald, Nagkasaran ti best friend mo. Makitak mata naragsakan iti sidong ni Jake. Iso nga awan nga rodan ti rason. Tapno pagtali na dagpay dito'y pusok. hello? Hi, Carol. Ronald? Siyak nga Rod. Oh, kumusta kan? Sa dino ti ayan mo ita? Dandan di ka na ibusesan ah. Adag ita dito Canada. Hanggang planong tayo gawin dito Pilipinas. Tapos nagbakasyon. Wow! Ay kat nasaya at ata nalagip nakpay. Kalpasan ti 5 atawan adi ka nagparparik na. Okay. Kumusta ka man Carol? Ada ka din asawam? Ah? Awan pa'y nga Rod Ronald. As in, single ka pa ilaeng? Kasta ka di? Yes na yes. Diyak pa'y laang mat nasarakan ni Mr. Right. Okay lang. Tanapintas matlat ti karir ko. Imbang man, nakalagip ka mat nga agawid dito'y Pilipinas, Ronald. Siyempre mat kailiw ko mat ngaminan di tayo. Good decision, bro. Maragsa ka na kamakaam mo nga agawid kan nga agpaiso dito'y Pilipinas. Welcome home, Ronald! Hi, Grace. Ronald, nagawid ka gaya man manipod Canada. Kumusta ka? Daytoy. Okay lang, mat. Sika, kumusta ka mat tayo? Daytoy, okay lang, Mat. Ang naklaatak at talaga iti isa sa rongkar mo, ha? Nakaamuam ngay adito iti balay mi. Sino kumapay ngay? Kat ti best friend mo Kasta ka di, imbag man tanalagip nakapinasyar. Kunaklakit din no nalipatan na kon. Mabalinaya mo ta kasta. Sika ka di pa iti malipatak. Ang api ang nagawid kang agpaiso, ha? Sigurado ak anapintasan ti biyag mo iti Canada. Saan mo't nga amin nito kat naragsak ti biyag iti Canada? Siyempre,
Naragrag sa klataman pasyaram mo ti lugar anak kaya nakam kan makalam. Sa bagay, ang agsubli ka matlaan ka DJ Canada? Wen No kasta nakabakasyon ka na ang gayam. Aginggat ka ano nga iti kaadam dito Pilipinas. Nabayag siguro dito 6 months. Masapul hagsubli aki di Canada. Tapno, maminting ko ti residency required para ti citizenship ko jay. Kasta ka di? Wen, Mabiit lang nga rod ta mga laak iti meriendaan ta. Kabayatan ti pa nagsarsarita ta. sige man nga rod. Tani, kaslaado ti pagistoryahan ta. Kumusta kayo matin ka ni Jake? Okay kami lang, Mat. Kinapuno na. Ado ti na istorya ni Carol kanyak. May papan kada kayo kini Jake. Ni Carol at talaga nakaun-unamanin ang nag-istorya ti Loka. Pudno ka niya, saan kayo madani ti anak kini Jake, Chris? Wan, saan kami ang maadan iti anak? Gaputa adda diferensya ti matres ko. Isong agbababae matanda sawam. Kasta ka di? Saan ta napagsaritaan data, Ronald? Nuluklukwan na kada sawam. Apa di mo paila ang sinaan? Saan mat akas tala ang kalakanan ti amin, Ronald? Agasawa kami. Nagkasar kami. Kan may sa ay ayatak ni Jake. Grace, saan mo adisip ti kastangar aramidan ni Jake nga? Iti kasta ka sa saan mo. Nasgan lang kumaamas ayatan kan ipatag na kapay. Saan ka takasta saksaktan na ka? Ronald, Rebang nalaan ko mga irespeto na matikin na babaim. Sana gaputa saan ka makaanak? Kat kastandar aramidan na ken ka? Dayto yan ti kararagsakan nga daw iti biyag ko, Ronald. Thank you for loving me. Siyak turong bang agyaman kayong kakaroon. Ngamin, kamodyanan na. Inaklon nak mo langan. Siyempre napanunot ko ngamin, ngawan matan ti rason. Tapno ibay-bayag ko pa iti panangaklon ko kan ka. Ang mga no, ibawing mo pa iti sabalit. Sayang mat. Anya? Nasaysaya atan ngay naklon ka adagos. At least, maibagak ako kwakan. Awanan makaagaw pa'y kan ka. Di ganto pula sa babawi, ti panangaklon mo kanya, Carol. Hi, Carol. Oh, Grace! Hello, Ronald. Hello, Grace. Oh my God, best. Agtugaw ka. Saanin, bes? Adda nga min sarakak a kliyente dito restaurant. Kasta ka di? Wen, bes. Oh, kumusta? Anya nga iti madamag. Well, napintas adamag, best. Anya data, bes? Nobyo ko ni Ronald. Nobyo mo ni Ronald. Kunam, Carol? One best. Kasta ka di? Yes, best. Sige agsi arak labit. Kaslamat imat tanti tiyan ko. Ha? Okay ka kadilaan, best? Uun, best. Okay aklaan. Medyo madilang tirik na. Hello? Hello, Grace. Ronald? Kumusta ka? Okay ka din tirik na? Uwan. Okay ako, Ronald. Nasaya atan tirik na. Iso na lang ang tamalmaldayak kita. Ngamin, agmay may saak lang dito'y balay. Kasta ka di? Urayan na. Umayak di tayo tamat lang. Ay, saanan, Ronald? Ang mga numakadisturbo ak iti happy moments yung kini Carol. Adda kita dito'y balay. Itay pa nagawid ni Carol. Umayak di ta. Urayan na. Sige. Sikati makaam mo, Ronald. Oh, mangan ka lang nga mangan, Grace. Agbusog ka. Agyaman na, Ronald. Talagang inasikaso na itang alta.
Sa bagay, kastoy matikanayan nga aramidam idi kanya. Basta masigurado klang nga nasayati ka sa saad mo. Okay akon. Kampante akon amang panaw ken ka, Grace. Ronald, Ang di mo rubang tagtalan na idlatan dito unag tibalayo. Naskan nga iliw-liwag mo matrik na rumor ka. No kasapulang nagtrabaho ka manen, aramidam. Iti kasta, may liw-liwag mo ti panang lukloko ta sawam ken ka. Panagkunak, saan na ka nasubyanan pa ni Jake? saan Ronald? Di mo kumamat ibaga ti kasta. Uray balibaliktad ang pay tilubong. Asawak latta ni Jake. Grace, Marikrik-nak ngagsublimat lang ang itidanak ni Jake. apay ay akas tala unay ti panagayat mo iti dayja, Jake. Kat agdadata lang arudan alukloko na ka. Agriing ka kuman iti kinapudno. Adi na kan ay ayatan ti asawam, Grace. Ronald, Lipatan mo ni Jake, Grace. Saan nga iso ti lalaki, aparaken ka. Oh, apay akas na tilangam, Ronald. Kasla, di ka makaid na ah. Ha? Kuha, Carol. Pampanunutak lang amin ti na ibaga dagiti dadakkel mo. Ti ka di may papaniti pa nagkalay sa ti kayat mo asawan? When? Apay, ada ka di parikot? Saan ka di pa yan nakasagana? Ibagamlaan, babe. Sa anak mat nga gap apura. Saan mo't ngiti kasta, babe? Kahit kulay nga planado ko mati amin. Narigat nga min dagdardara sudos no may papaniti day tabanag. Okay. Maawatan ka, babe. Di ka agdanag, takasaritak da papangken mamang. Ibagak kadakwa dati na pagsaritaan ta. Ronald pangaasim. Tamao din daytoy ayo umay mo dito'y balay. Ang mga nadda makakita kan ka, kat idanon da pa'y iti asawak, wano kin ni Carol. Kinapurno na. Yak pa ilang malipatan tinapalabas ta. Anya ti kayat mo asawan, Ronald. Ay ayatan ka pa ilang aging gayta. Anya? Ronald, No saan naklaan nga insukat kin Jake. Sigurado, naragsak tayo tan nga agdenden na. No siya lang tinagbaling asawam. Yak tupulos aramidan tinaramid ni Jake ken ka. Ngamin, si kalaeng ti babae nga ayatan kan ipateg ko aging gat at si bibiyaga. Ronald, I love you, Grace. Ronald. No manugot ka. Saan? Saan arumbang daytoy? I love you so much, Grace. Amok nga. Gusto ni Ronald. Pangaasim ta di mon baliksan pa'y dagita kanyak. Addan asawak. Kat nobyang matan ti best friend ko. Mas deserve ni Carol ti panagayat mo ngam iti siya. Grace. Naragsaka kon iti kastoy a sitwasyon ta. Kat kidawak nga aging galangan ko maditoy. Saan ta kuman nga agaramid pa'y iti may kaniwas. Pangaasim, Ronald. Nadamag ko a plano yung gaya man tagkalay sa akin ni Carol. Danyay. Uwen. Iti kasta. May kuyog kumata ni Carol ang mapanidya Canada. Naimbag kayo pa'y. Naragsak kayon. Grace. Di mo't na ibagakon ngayon ka. Amumait nga aging gay takit. Sika pa ilang tipit-pitik to'y pusok. Amom, Ronald. Nasaysaya at siguro no umadaywa akon kan ka. Ngamin, diyak kayan ang mapadasan ti best friend ko ti pagdaldalanak ita. Grace. Ronald, diyak kayan alukom ni Carol. Ay ayatan na kaunay ti gayam ko. Iso apang nga asim tadi mo ko mapaldaangan. Panawan siguron, tapno lipatan tan ti tunggal maysa. Inaramid ko mat amin nakabagilak. Tapno lipatin ka. Diyak mo. Ano pa diyak maramid. Asi ka kanayon tanday ti puso ken panunot ko.
Siga ka na yung timalaglagip ko. Gaputa ka na yun nak amakit kita. Sana bale. Into na da kayon iji Canada. Patyak ngagbalinan an-anayas ti amin. Ikarim kumakanyak nga ayatom ni Carol. Iti nalablabos pa'y ngam iti panagayat nga impaay mo iti kanyak. Grace, Ikarim kanyak adimon to pulos lukwan. Kan paldaangan ti gayam ko. Pangaasim, Ronald. sige. Ikarik dahi ta kayong ka, Grace. Aramidag amin nakit daw mo. Agyaman nak, Ronald. Kat ulit at manantag daw iti pamakawan kan ka. Sapay ko mata mapakawan nak. Agyaman nak iti pamatag nga impay mo kanya. Nga uray kas yatin subad ko kan ka. Kat sapay ko ma, tagbalin anaragsak tibuklan yun to ang pamilya kin ni Carol. Manumat atawan tinapalabas sakbay analipatak ni Grace. Inkarigatak alinipat ket inpamaysak ni Carol aging gaan addaan kami iti anak ket ininot anak kamuvunak. Pagyamanak unay ti Diyos ngamin di na inpalubos nga agbasol kami ken ni Grace. Ita addan dua nga anak mi ken ni Carol ket adda kami ita ditoy Canada. Damag ko ang nagsinamatan ni Grace ken ni Jake ket adda ita ni Grace ijay Italy nga agtrab-trabaho. Saan kami man ang nagkatuluyan ka ni Grace, amok ang naragsak daytoy para kada kami iti best friend na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Ronald. Ken ka pagayam, Ronald. Ammo ti Diyos no anya tinasayaat para kadagiti pinarswana. Addaman dagiti tao amapukaw iti biag tayo, panunutan tayo, ngay ti umno nga oras wenno panawan, ket ipaay matlaang ti Diyos ti tao, apudpudno a mangayat, mangilala, ken mangsuporta kada tayo aging gattong palbiag. Alakastan pagayam Ronald ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay kanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti maysa a pagayam akayat na ti agpaylingad iti nagan nga idita. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no maminsan adda dagiti makuna arason no apay nga adda dagiti inna nga agbalbalin ama naging bubukod nga isumatan ti makagapu no apay nga ulpitan da dagiti manugang da. Ket makaaramid da payan iti saan anasayaat adida ammo nga isumat ti mangisadmak kadakwada. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman ang mga istorya iti nagbalin a padas ko. Padas anang tad-adal kanyak nga aging gaita ket pulos ajak malipatan. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Adeta, nalpas kun analinisan ti kusina. Isarunok adagos ti salas. Iti kasta, makalabaak matan. Maragsakan mat siguro ni nanang. Tanalpas ko adagos dagiti matrabaho dito'y balay. Sheila! Ha? Nanang? Ay, nay matan ti buntog mo nga gonggonay. Di ka pa'y nakalinis iyay salas. Kanay, aldawan, aglaba ka pa'y. Uwan ka di, nanang. Parpartakak nga rudan ti aglinis. Iti kasta, daras amalpas. Anya parpartakan, kano nakabumbuntog ka maglatang agunay. Nanang? Ala, partakam ti agunay tanay aldawan. Linisam amin asuli to'y balay. On na ti salas, samon to isaruno dagiti kwarto. Sakan to matan aglaba, nawatam. Uwan, nanang. Kunaklakit din no maragsakan ni nanang. Gaputan alpas ko adagos tinaglinis sa kusina. Ang saan matlata? Ay,
Kas laki markaro ti kas jay atrato na kanyak. Manipod na gabrod ni Randy. Kas lasaanan amanugang ti pangibilbilangan na kanyak. Ar-aramidek mat amin akabaelak. Tapno ipatagnak mat kumakas manugang na. Ang awan matlata. Aginggat kaano nga taaya ti kastoya panagan-anos ko. Tapno umasidig matirik na kanyak. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta kan kininanang? Kasi ti Diyos, nasayat kami mat kanina ng lakay. Saan nakakadingap apaan ni nanang? Ah? Saan mat lakay? Okay aklaang ditoy. Sigurado ka? Wan, kunak lang arudan. Pudno asan kami pa'y unay nga sidag iti tunggal maysa. Ang di ka kadiagdanag, ta okay kami laang. Okay aklaang, Randy. Anya nga tanong lumasin talaangan. Iti kasta, saan ka na marigatan kininanang? Agabang tauray ta si digmutlaang di tabalay. Ay, saanan lakay? Gastos laang dayta. Ken maysa, kaasimat ni nanang wag may santun dito'y balay. Ang mga no nakarkaron nga umadayo tirik na kanyak no lumasin ta iti pagnaadan. Bakit? Amo mat ti sitwasyon ko saan ka di? Amo mat nga ulila ako na demang. Iso bayam ka di nga kadwa kami iti maymay sa abubong ka ni nanang mo. Iti kasta, maya si dagmitirik nami iti tunggal maysa. Amo ka masursuro naktumatlaang nga ipatag ni nanang, kas manugang na. Nakasingsingpet ka talaga bakit? Nagasa takunay, kaputa si ka tinaasawa. Big at anak kami suot ka idita. Apay ka di manan May salaang mo't ti makagapo. No apay ngagkaskas tuyak ka, mariminda. Nay, asino manan ay atidakda ka matam mari idita. Ay katibwisit amanugang ko, maray. Ay, aglablabas ka man ako na kun maray. Di mo man lamalaplapdan ng tangiwat mo asumanaw iti agkakadakas. Apay aya akasta ka ni Sheila. Kano awang madingar aramidan na ken ka. Nakasingsing petupay, nakagagagat kaan nasikasupay. Na, di ka kaagyaman ta saan lata nga nagbalbalew nga uray adan ija abroad ti anak mau. Patpatsumot. Tapno amom, plastik da dya sila. Idita. Inagaw na ti anak ko kanyak. Pudno ba? Kita ama, imbes asyak ti pangpangtadan ni Randy iti birok na. Saanan ta iti dayjay moten asila. May kadwa aklaangan iti anak ko, mariminda. Iso ama surunak talaga. Basol day ta asila ti amin. Basol na. Ay, saus. Talaga adi kang pampanunaw idita. Adan asawa jay anak mo. Iso a natural laan nga ison ti magigam iti swildo na. Di ka kaagyaman, tauray kaskasan o kaik-ikan nakalatamad iti kwartam. Wan angam saanan asyak ti priority na maray. Saan akas idi awan pay day ta sila. Siyak amin ti pangyawatan na iti amin amat gadan na. Iso anasken amayadayok ti anak ko iti dayta babae. Kasadum ko mga aramidan dayta, katagasawa da nga rudan. Ay basta, aramidak amin akabaulak tapno agsinada. Dayta ti tandaanam minda. Amom kadian nakasaritak ni nanang ko itay manong Randy? Ay kat nasahat ano kasta, Ara. Kat kumusta da nga kanumat ni Pilipinas? Nasaya at damat ka no, manong. Iso na laang, ta na istoryan na saan pa'y gayam nga okay ni nanang mo kanti asawang. Parparigatan ka numot ni nana edita ni Sheila. Kan impang tana kanupay ang mga ramid da ito iti pamuspusan. Tapno pag sinaanda kayo nga agasawa. Anya? Awan mo timbagbaga ni Sheila kasta kanya? Ta saan mat nga rod apulungera ni manang Sheila. Nakasingsingpet mat ngamin ti asawa manong. Bilibak nga rod iti kinapasensyosa na.
Nalabit adinakan kayat pay nga ikan iti sakit ti ulo. Iso adinan imbagbaga. Kasi matasawa. Husto pa'y kati ko na. Kaslad na ngamin sa baling agparparik na kanya. Kat, anya ti planong itama nung Randy. Nas ka na makasaritak ni Nana. Kastamat ng tasawa. Pagkaking kwa na, nupudnot inamwak. Sana mabaling agnanahayo na kasadyay ti sitwasyon da. Un amanong, husto day taan na panunot mo. Kasaritam idaadwa. Angam tanangam ti makisarita iti inam ha. Laglagi pam nga inamlat ta day jay manong. Ay, dak man na muna ang kasadyay ni Nanang. Aon pa'y nagustuhan na kadagiti nagbali na nobyak. Nga uri ni Sheila nga asawa ko. Kahit napailangan nga yadayo kanyak. Gapo siguro ta nasapaan na balo. Sakit agmay may sakapay nga anak. Mabutang siguro, ang mga nupanawam nga agmay may sa, iso akas di ti trato na iti asawam. Ne, apa yun nanay dita? Nagkanano kayo? Dandanin sana may drawing tiro pa yung kapit kasta lang ayo, nana. Hay, talagang agburburak ti darak, Rigor. Agburburak ti darak iti dayjay a babae. Mahay-hay bladak sa adina oras. Ha, suron kaun. Happy kami na yan, nana. Anya tinapasamak. Kala sino ang babae tidakda kamatin nyo ya? Sino kumapay ngay? Jay manugang ko ah. Isumat lagaya makasta tilagayo si Munga. Kapugaya may timanugang nyo. Wan, gapukan ko ana. Iso nga imadayumatan tirik na ti anak ko kanyak. Iso adyak topolos mapakawan day di asila. Saan apulos? Talagang sakit na tumukno sa dilangit. Siguro yung timanugang yun, nana. Ay talaga ah. Iso nga imayak ditoy. Taday paramid kuken ka, Rigor. Areglano, nana. Basta kumita akong Katun ah, alangan ba? Siya ti makama. Anya talamidak, nana. Simple lang ti aramidem, Rigor. Agpamarang ka nga agar-aram ken ni Sheila. Iti kasta, adda maipulong ko ken ni Rande. Naitalang ka din, nana. Basic! Inton bigat mat lang. Rugya kong di paparami nyo. Iso na lang taka sa pulak ti down payment. Adoy. 500 pesos lang. Ninalay dito, mat. At ayo ako kurang na ito. Nayunak tua, inton maaramid mo, ti ipaparamid ko. Ay, sana mabalin, nana. 50% tinawad-tawad ka down payment. Kadaaday patrabaho na kanyak. 10,000 ti kabuan na bayan mo kanyak. Isurumbang na lang. Ang 5,000 mat kuma. Ti down payment mo ita kanyak. Anya, nagninamatan. Ikatwa na. Abay, just. Ay, apay, awan lat bawas namatan, Rigor. Awanan, nana. Di kagda nagtasyurbol mat. Di kayat ko sawan. Siguradong agbalik kayo ay di kayat yo pasamak. Onya, kayat yo, wala saan. Kayat ko. Sige, tagawid akbay. Agsubli akmatla ang adagaws. Mangalak lang iti kwartay di balay. Urayam ti panagsublik, Rigor. Sheila, balasan ko! Sheila! Oh, Tata Puldo, da kayo matgayam. Apay ka di. Ni Edita, intaray tayo sa ospital. Anya, Ay, angam, apay tata. Anya tinapasamak ka ni Nanang. sigong ka na kita nakakita. Agdardaras ka na o nagmalasaw. Isuan na nung par. Kitinakas, intarayan tinakapadong parking kuana. Diyos ko.
Sa dinot ti ayan ko. Oo, di kay pa'y unay agkut-kut ni. Ang mga numakapadagas kada kayo. Ada kayo dito yung ospital, nanang. Na-aksidente kayo. Naimbaglaangan. Taada-adagos nakakita kada kayo. Iso nga intaray da kayo matadagos dito yung ospital. Timaray nga minti nakadungpar kada kayo. Uwan, malagip kunti amin. Gapo iti panagdardaras ko ang makaawid. Dinardaras ko mo't tinagbalasiw. Kadyak nakita adagos nga dagayam lugan iti masikikak. Kat, kumusta tirik na yun, nanang? Nagsakit intero abagik. Sigun ka dagiti doktor amang tamtaming kada kayo. Ang mga no medyo mabayagan ka no sa kayo makapagnamanan. Anya? Saan? Saan? Apay. Apay ang napasabag tikas na kanyak. Apay. Oh, maladingit na unay ti kas na napasamak ni nana. No kaano nga awanak dita. Isumat ti pan nakaksidente na. Kasimat numabayag pa saan to makapagnamanan. Di ka madanagan lakay. Jak baybayan ni nanang. Ikarik nga ramidag amin akabailak ang mga iwan kan kwa na. Nagyamanak bakit? Kay tilikudan ti amin ang madiatrato na ken ka. Nagsayaat ka latakin kwa na. Ha? Di ka naglibak bagay. Oray di mo ibaga kanyak. Amok ti mapaspasamak di tabalay. Randy, Inistorya amin ni Ara kanyak. ni Ara, kunam? Wen bakit? Di mo't na ibaga kidin ken ka. Amay may sa akumpanya ti ayan mi ditoy. Uwan, lakay. Malagip kon. Naistorya ka nun ni nanamin da ken ni Ara. Ti sana nasaya at trato ni nanang ken ka. Isuan amuak makat. Ala, bayamon lakay. Lipatan tayon tinapalabas. Kasapulan ni nanang timang tulong itaken kwa na. Asino ako kumamat nga tapno mangipaidam iti dayta. Nakasaysayaat ka talaga, Sheila. Sapay ko ma, tamakita mo't tininanang deta kinasayaat mo. Kat aklunan kin ipatig na kamutten, kas manugang na. Umusta ka, Mari Edita? Daytoy, kaslaak nakakulong iti daytoy di pilid a pagtugawan, mare. Sana balay, tama kapag nakantumatlaang. Isuna lang taanusam Ngamain, talaga medyo mabayagan pa'y siguro. Masapul nga may agpa-therapy ka pa'y. Ay, apay anapasamak ti kastoy kanyak, mare. Awan mo't madingar aramida ka. Panagkunak, kat si kamat lang ti makasungbat ka dagita sa ludsud maray. Mare Minda. Mas daawak laang maray. Ngamen, sigaw kadagiti nakakita ken ka. Nakita da ka kano naggapaw iti balay ni Rigaur. Apay, anya ti made nga inaramid mo iti balay dayjay ataaw Dayjay siguro ngagpaiso ti makagapo. No apay akastoy ti mapaspasama kita kanya. Gapo iti daka sa panggapo iti padak a tao. Dinusanak ti Diyos. Nay, anya ti kayat mo asawan Mari Edita. Adayta, nalpas kayon a pinadigusan nanang. Nakasukat kayo matan. Agbati kayo pa'y dito tamapanak ijay kusina. Agluto ak iti pangaldawan tayo. Sheila, agyaman akon. Nanang? Itilikudan ti madingay nararamid ko kan ka. Saan ka nagbaliw? Nasaya at lata ti tratom kanyak. Katita, pagsirsirbian nakpayan ka po iti kastoya kasasaan ko. Kinapudno na, nanang. Kayat ko ngamin nga akseptaran kan ipatagda ko mamatan. Kayat ko amarik na kan mapadasan ti pamatag ti maysa nga ina. Sheila. Awan rin ba nga pagdanagan niyo?
Ngamin, amin nga inararamid yung kanyak. Jak imbagbaga ka ni Randy. Nakasaysaya at ka talaga, Sheila. Katsapay ko maata mapakawan na. Gapo ka nagiti saan anasaya at ngay nararabid ko iti kalabas. Kasta matan iti madiaplano kan ka. Nga iso ti makagapo no apay na aksidente. Pakawanan na ko ma. Inawagan dak iti anak. Kaya't kadi asawon daytak. Uwen, Sheila. Awaten kan kas manukang. Kat ayatan kan ipatag kamatan kas pudpudno nga anak ko. Ay na, agyaman ako na inana. Sheila, anak ko. Kamaudyanan na. Nasumbatan matlaangan tinabayagan nga ikarkararak ko. Agyaman ako na inanang. Agyaman ako na Diyos ko. Agyaman ako na. Ita, Miss F, nagforgodan ti kakaisuna nga anak ko. Adadwa nga anak da ka ni Sheila. Dadakkelan dagiti apo ko kat kaasi ti Diyos. Ininot ang nagsubli iti sigod ti pannagnak agingga ang nagimbagak. Siyak nga rod ti ad-ada amangas asikaso kadagiti apo kok ita. Kat manipod idi, nagbalin kami matan anasinged ka ni Sheila. Pagbababawyak amin an aramid ko kinkwana. Kat pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, inpaayan nakpay iti may kaduagon daway, tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, idita. Ken ka pagayam, idita. Nuapay met ngamin ano maminsan, masapul a masaktan tayo pay. Masapul nga adapay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Banag asaan ko maarumbang. Nuan yaman dagiti ammo tayo adakes saan tayo kuman nga aramidan. Iti kasta saan to nga agballatek kada tayo ti dakes nga aramid tayo. Alakastan pagayam idita ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu ni pagayam tayo a Victor ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ng kablaaw ko kada kayo amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang. Ket pagyamanak unay numapili yumet nga idrama toy surat ko. Kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan a Victor. Dudwa kami laeng nga agkabsat. Makunak anagasat ti kabsat ko. Ngamin malaksid a nakaadal ken napintas ti trabaho na. Nakiasawa pa'y iti lalaki nga adda mabalin na iti biyag. Idinto ta siya kat marigrigat lang nga rodan, awan pa'y natalged at trabaho. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. O, adto yan ti kwarta bulbuluda manong Victor. Ninayo na kon iti 3,000. Tapno adamat inayon niyo apang gastos yo. Bali, 20,000 amin day tamanong. Ay na, agyaman ako na Janice ating ko. Kastamot tangging ka bayaw Greg. Kung naktupay ka didak paayag. Ay na, nakasingsingpot kayo talaga. Rumbang lang nga tulungan da ka manong. Takabsat na ka nga rin kini Janice. Kan may sa, sikamot yan ti makagapo. No apay nagasawa kami dito napintas nga asawa ko manong.
Mangbola ka man ako nakon, Greg. Sana ka mang pulbola bakat. Pudno ti bagbagak. Ay, wen. Kuna ni Greg nga uray saan mo kanon abayadan day tamanong. Agpaiso? Wen manong, tirumbang nga ramidem ita, kat asikasum ana imbag tirugyam a negosyo. Iti kasta, adan tumatan pagtaudan ti pagbiyagan niyo. Pudno ti kinuna ni Janice, manong. Ay na. Agyaman na ka talaga, Bayaw Greg. Agyaman na ka ating ko. Ako na nyaman na, manong. Awan na nyaman na manong. Ay, no. Maragsakan kami ang makatulong ken ka. Wow! Nagpintas mo tanday ta tablet, Gwen? Siyempre, Uncle Victor. Regalo ni Daddy kanyak daytoy. Greg, Janice, ang mga numabali na nawatag lang ang data tablet. Sigurado ang magustuhan ni Brent data. Ha? Ha? Kwa, manong. Ate. Ay, saan Uncle? Diyak kayat. Pasalubong ni Daddy kanyak daytoy. Sana bale, taigatangan da ka itinapinpintas yung data. Malan, itod mo kanya kung data at tablet naneng. Please. Uncle. Ala. Itad mo na ita kinangkal mo, anak. Greg. Anya? Daddy, anya nga iti usara? Alan, itad mo kinangkal mo, anak. Di kagdanak. Igatangan ka iti sa bali. Tay barbaro ang modelo, anak. Awan mo siguro may bagam, Carmela. Malaksid nga dan gastusan tayo. At dapat yun pagpuunam iti ko ng mga online business mo. Kan, at dapay sobra apaginom ko naman. Ay ka, siyempre mo na. Sinubram lang arudan ti dinawat mo. Ninayunan dapay. Ah, katwa na. Utak lang dahil tabakan. Utak ti kasapulan tapos lumabiyag ka. Anya ka laki din na. Masila nga pa nagdrama kwarta ba rin. Victor, Ken may sa aduma ti kwarta na. Saan da nga ipobre ti dinawat ko. Barya lang katakwada na ijay. unangam nakababainon ter aramidem. Idi pay laeng nga da ijay abroad ni Greg. Tultulungan datayon. Inserrek na kapay iti trabaho. Ita, dinawatan manen ida iti dakkel agatan. Anyan tulaangan nga iti ibagada. Numaamuan da nagikat kagaya man iti trabaho. Anya ka di Carmela. Datalang matimaka mo, nubilang lang. Saan ka mat siguro nga gipulong? Ngamin, para mo lang katatayo na ito'y gararamidak. Unangam pangaasim ka di. Tai katumatan ti kinamamartek mo. Oh. Kanayon ka maikat iti pagtrab-trabahwam gapo iti kasta nga ugalim. Ay. Mangrugi ka man ako na akong Carmela. Di nakpakibibiyangan iti kahit ko nga aramidan no di mo kaya tiriri. Nawatam! Agmerienda ta pay lakay. Adtoy. Ops. Oh, nagimas eh. Ginitaan ko naman. Siyempre Inlutok day ta. Ala, mangantan ka bayatan na napudot pay. Ay, katwa na bagat. Aywan, tanak tayo. Adain bati ka para ken kwa na lakay. Kananan to apaman asumangpet manipo di pagadalan. Nasayat mig nga ron no kasta. Nan, ramanak man nga rutin luto ta sawak. Nagimos sa talaga. Katuhan siyak pa iti ko nam. Aywan gayam. Kumusta mat ng dagiti negosyo tayo? Okay lang mat bakat. Bilibak nga ron diti kinapigsa ti grocery. Kasta mo tin iti laundry shop. Kaniti resto bar. Nasayat mat nga no kasta lakay. Well, iso nga ron da jakon sayangan ti jakon pa nagsubli ija barko. Wen ken maysa, saan ka matlangan a palubusan no bilang? Anya?
Umdas mat siguro dagiti negosyo na ipundar mo apag taudan ti pagbiag tayo. Naipundar ta ko na bakit? Ayun gaya. Anya itayan tay kunam nga ibagam kanyak. Ni Manong Victor Apay ni Manong Victor. Imawag manan itay. Apay ka no? Awan kanon ti kananda. Malaksid iti dayta. Dandanida pa'y kanong maputdan iti danong makansilaw. Kasta ka di? Uwan lakay. O di ikantay da iti groceries. Mangtag ka matan iti pagbayad iti silaw kan danong. Hindi kasta, saan da maputdan? Kasi daman. Nakababainan kan kalakay. Panagriknak ngamin kat kasla umababuso matan ni Manong Victor. Apay mo tanako nam da ita bakit? Kasanong kat edi pa'y lang nga tultulungan ta ida. Angam kita man. Saan madlata makabangon-bangon. Kanayon pa'y amaikat iti trabaho na. Anyang ita mo ta bakit? Barang numapatakkel da nga agasawa ti online business arinugyan da. Agtalag ka kadiki ni Manong mo. Oh, apay kasta tilangan Mayra? Adda ka di parikot? Ay, kwa Manong Greg. Parikot ko nga rin ti ikit ko anang padakkel kanya. Oh, apay. Masakit ka di? Saan matkit di, Manong? Naduktanak lang aming isugsugal na laang gayam ti patulod ko a kwarta ken kwa na. Anya? Ay, nasaya at matipan nakisarita kadakwada. Ngam kaslasyak pa'y kit din tinagbalin adakas. Malagip ko lakit nga ruti kabsat ni Manang mo, Janice. Nabayag ni mo't ida natultulungan. Kuna ni Manang mo, akaslaw mababuso mo't tan. Kunakmat nga ikan mi pa iti tsansa. Parang mapadakkel na mo't tirinugyan da nga online business da. Nakita yo ka din ti online business da, Manong? Saan pa? Awan mat siguro ti dakas na, numapan nyo kitaan. Ti kayat ko asawan, pasyaring nyo. I-check yun nupod nung ada negosyo da. Amangan mat nupod no ti atap ni Manang Janice, nga abuson da kayo matindagi ti tao at tultulungan nyo. Adto yun ti kapem, Victor. Ket, apay kasta tilangam. Kasla masursurun kami. Kasano, kat nabarbar kamanan anagawid idirapi. Imbes at tulungan nak iti online business arinugyan ta. Saan mat, taon una ti panagin inom mo. Awanen nabaybay-anen ti negosyo ta. Naistaken dagiti produkto aginatgatang ta. Lugi negosyo ti kastoy. Imbes nga umasensumat da tao. Saan takastamo ngamin ti ugalyam. Naa. Tapay nga asak ti papasulam. Saan laeng aday ta? Oh. Parikot manen ti pang tuition dagiti anak ta. Panagbabayad pa'y manen kadagiti bills. Ay, nagrigat ti kastoy abiyag, Victor. Bayam, tama pa na kay Jay Balay da Janice intun madamdama. Magibaga ni Bayaw Greg iti kwartana. Anya, hoy Victor, agbain ka madmat. Kanayon la ka din akasta. Nabayagan at tultulungan da tayo. Agbain ka madmat. Carmela, awan ti rumbay nga ibain ko. Kabsat ko mat ni Janice. Kan maysa, dakkel ti utang na alaimbag anakam ni Greg kanyak. Saan da anagasawa kini Janice no saan agapu kanyak. Victor, Pudno, di bagbaga Carmela. Kita man ni Greg. Saan mo't nga isuti gwapo ka? No saan ko nga inilakad kin ni Janice? Saan da kumamot ang nagkatuluyan? wunan, angam Oh. saan lata na saya at agundawayam no anyaman day tanga utang na imbag anakam kun ka. Kan maysa, saan damot ang nagkurang? Inted da amin akasapulam, tinulungan da ka. Tumalnakan, Carmela. Bay anak lang ka di. Bay anak iti diskartek. Ngamin, may iranod kamot lang iti da itong aramidag. Nawatam! Awan ni Greg, Manong Victor. Aday na si kaso na. Kasta ka di. Sayang nga ron ano kasta. Sapay napatig kumatibagakan ko ana.
Anya nga minday jay ayamanong. Apay no ibagamon kanya. Ha, ay, kwa. Aljay, kwa nga minating ko. Ay, kwa. Naibusan kami manan ngamin. So, Dumawat ka manan ititulong, kasta ka de. uwan ko maating ko, no? At dapan nakabalin na, ah. Kumusta gaya man ti online business yo? Anya nga ti madamag iti rinugyan yo ang negosyo. Awan man laang mat ti maistorya, may papan iti dayjay. Ha, ay, kwa ngamin, medyo nakapsot nga rod. Nabambanog nga rod ang mga asikaso. Isulat tamat. Basit tikita. Tanda ni awampay no kwa. Sigurado ka? Ha, ay, kwa, Sardengam nga minan ti kinamamartek mo. Iti kasta, makafocus ka nga agtrabaho, kat umasenso matibiyagyo, manong. ha, ne. At sino manan ay tinagatil titila na anang idanong keng kang agbarbartegak. Nabayagan adya kang aramidin day taanin ko. Nagbarbalo akon. Ay na, di kan makapaglibak kanyak, manong Victor. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kanimanang Carmela idikalman. Ha, Laklakayan kan, manong. Panunutam mat kumati sa lunat mo, ah. Panunutam mat ti pamilyam. Nang runa dagiti anak mo. Awan na sayat nga itad ti kanayon a panagin inom mo iti arak. naa. Naminsang ka lang at timulong ang nakadadong timbagam. Laglagi pa ma, ano saan aga po kanya? Saan kayo mat ang nagkatuluyan kini Greg? Manong Victor, Oh. saan lang anam na minsan da kayo at tinulungan? Mano atawin matan at tultulungan da kayo? Ken maysa, no saan anasingpat ni Greg? Saan kumat amagustuhan? Nga uray pa'y anya ti ikastam amang pilit kanyak. Ha? Sapay la kuma, ta saan mon nga iboy-boy day taabanag kanyak, manong? Kurang nalaangan kat ibagam abayadan da ka, gapo iti panagasawa mi. Huston! No di na kahit atulungan di sa laang! Manipon ita! Lipate mo ang ganda kamsan mo! Paglagan. Dami kwarta ni kumparik alito. Kat pinabuludan na. Pinainom na pa eh. Ayos ah. Kasto yati biyag. Nagganas niyo. Kung naman. Sa bali at talaga no amumati dumiskarte. No. Ne. Parang bango magaya man. Agpatang manggiliti kalsada. Mamanot lugan ni tanga. Dito na nakalawlaw ti pagnaan. Pardak ti magna. Di kasta makaawid ako. Gaturog ang ngamin nga. Ha? At tatraga ba sa ako na? Kahit mo sa bakit? Nagapa kayo kini Manong Victor sakbayapin manaw? Ay, wala kay. Kasano, kat aglablabas mat nga minan. Iswadya ako nakapagtapan. Binagaaklaang mat. Ngam isupay kit diti adaganas na nga gungat. Lipatag ka nun nga dakabsat ko. Mala, bayamon bakit? Nakuna na lang siguro ti kasjay. Kaputan na pudot ti ulo na. Malaksi di ti dayta. Namampayin ti panang lukloko na kadata. Mabainak unayan kan ka. Gapo itikas dyan nga ugali ni Manong Victor lakay. Bakit? Agasawatan. Isungawan nga rudrumba nga pagbainom kanyak. Ha? Silpon mo sa nga tagun uni. Uwan lakay. Nimat manang Carmela. Ay, anyaman nga tantibagana. Ay, katsong bata mo na, iti kas tama amuanta. Ay,
ang mga numangibagamanan iti kwarta. Sumpatam nga ruden, tapno maamuan no anya ti masapul da. Amangan mo't no napatid ti bagata. Hello, Manang Carmela. Nakaawag ka mat. Hello, Janice, ading ko. Kayat ko lang nga ipakaam mo, nga da kami ita dito ospital. Ospital ko ng Manang? Asino tina-ospital? Na-aksidente ni Manong mo, Victor. Anya? Agyaman na, time may kayo adagos, Janice. Kat, kumusta ni Manong Victor, Manang? Madanagan ngamin, aging gaitakot saan pa'y anak kapuot ti kabsat mo. Anya? Sigun ka dagiti doktor, masapul ang makapuoten da ito'y iti unag ti 24 oras. Tano saan, ang mga no delikado ti kasasaad na. Apay ngamin aya, Manang. Anya tinapasamak. Apay ang aksidente ni Manong Victor. Ay na, amumatan ti kinaman nang inom ti kabsat mo, ading ko. Nabarbartek manan kabayatan ti pannagnanang agawid, isumatan ti pannakaaksidente na. Sigun kadagiti nakakita, aggiwang-giwang kano amagmag na ititeng ti kalsada. Isumatan ti panangdong partitrakan ko, ana. Kat, nakita na ka di ti plaka ti nakadungparken ko, ana, Manang. Timulong ka di amay taray dito yung ospital ni Manong. Day takot nga ron ti parikot. Ngamin, intarayan na ni Victor. Intarayan na ti panangdong parnay ti kabsat mo. Kumusta kan, Manong? Dahil nagsakit entero bakit. Unang lakit tinumatay ako. Manong Victor. Ading ko, mamati ka man kansan. Kahit ko tiagkid daw iti pamakawan ka na kayo kinikreg. Inabusok ti kinaanos, kinasingpet yu kanyak. Banag, ang pagpapauyak ita. Dahito siguro tiwagas ti Diyos. Tapno makaamiresak. Kitagbalbaliwag matan, ading ko. Maragsakan ak iti day nga imbaga, Manong Victor. Agyaman ak tanaka-amiris ka matlaangan. Kat ikarik, tulungan da ka ang makabangon manan. Kasta unay a panagyaman ko iti Diyos, gapo ta inispalnak iti dandani nakatayak. Kat manipod idi, namin pinsan matan a nagbaliwak. Inkarigatak nga inidyan ti arak, ket kas iti sigod, tinulungan da kami manen ti kabsat ken bayaw ko, tapno mangrugi iti basit a negosyo. Nga isumat ita ti as-asikaswan ti asawak. Tinulungan nak ni Greg tapno makastrak iti trabaho. Ket ita, nasayaatan tilangan-langan mi kas maysa a pamilya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Victor. Ken ka pagayam, Victor. Dakkalasagot dagiti tattao a nakasagana at tumulong kada tayo. Angam sapay kuma, ta saan tayo matida nga abuswan. Nagasat ka pagayam, Victor. Ngamin, naadaan ka iti kabsat akas ka ni Janice. Kastamatan ka ni bayaw mo agreg. Nudaddo malaang siguro ang mga nudida kan tinulungan, ta sikapay kit di ti adaganas na nga agunget no mabagaan ka. No maminsan, no asino pa'y ti tumultulong, isupay ti agbalin adakas. Banag asaan kumaarumbang. Isu asapay kumata agserbi nga adal daytoy, kadagiti kakabsat tayo amakangeg. Alakastan pagayam, Victor, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas.
Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Josephine, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, inyub ubing ko ti agdengeg kadagiti drama iti radyo, ket maragsakanak gaputamang ngeganmetten ita dito YouTube. Naawisakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas a makagapo no apay a ginuranak ti kakaisuna nga anak ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Ay na, nagimas matento'y binalon mo ama si Roxanne. Siyempre, Sir Jeffrey. Talaga ngamin anaimas nga gluto ni nanang ko. Wan nga ron, kita mo, nagaduman ang tikinan ko. Iso nga rod akay kayat ko ti agbalon, ngam ti gumatang iti masida ijay kantin. Ngamin, adayo anain imas ti luto ni nanang ko. Ay wala, uray siyak matano bilang. Nagbalon ka, masiguradong pa'y analinis, ti pan nakaluto na. Kan, nasustansya pa, iko na sir. Wala, iso dya ko mas daw. No apay anasalun at ti panagbagpagim, Roxanne. Wen kat amok nga uray si kantumatan. Ngamin, kanayon ka nga ikan iti balon ko, Sir Jeffrey. Wala niya. Amom, nagasat ka kininanang mo. Malaksid nga ipatpatig na ka. Nalaing pa'y ngagluto. Naku namon, Sir Jeffrey. No anyaman ti baligik ita. Dayta kat gapo amin ken kuana. Iso at talaga ang nagasatak kaninanang ko. Oh, Mari Josephine. Sa di no tinagapuam? Si kamot gaya, Mari Perlita. Napanak nagpalingke. Ilutwak man ti anak ko iti paborito na asidaan. Iti kasta, maragsakan mo't asumangpot inton malam manipod iti trabaho na. Damag ko na promote ka no iti trabaho na. Kan, dakkel pay ka no ti sweldo na. Wen, Mare. Sang kaibagak nga rod ken kwa na nga agurnong para iti masakbayan. Nututuusan, kabaulan na ti agbiag nga agmaymaysa. Agam kas laging gaita ket gasgastusan ken ilot-loto ang pailaan. Perlita, naragsakak iti kastengar aramidek para kini Roxanne. Ik ka nakakadimat laeng tunggal ag sweldo. Katuan, jak nga rod kayat nga awaten. Angam ipilit na matnukwa. Iso akapilitan nga awatek matlaeng. Ngam kitde, urno nga. Ay kat nasayat nga rod ano kastamare. Nasaya at taam mo na timang talyaw iti naggapuan na. Sana kas kadagiti daduma dita. Masinsuda labasit kat nakalipat dan. Ato yung to-order mo a perfume kantela, Roxanne. Agyaman ak, Ma'am Fiona. Awan anyaman na, Roxanne. Ang mabalin ka di, manang ko namlatan kanya. Ay saan ma'am? Nakababain mat. Girlfriend na katibos ko. Iso arumbang nalaang nga rod, ma'am, tiyawag ko kan ka. Di ka kadiagdanan. Kana pagsaritaan min deta ba na kini Fiona, Roxanne. Sir Jeffrey? Agpada kami ngamin kini Jeffrey, analag antirik nanakan ka. Amumi ngamin, anasingpot kan mapagtalkan ka. Iso anapagnuman mi, nga uray saan da kaming awagan iti ma'am kan sir. May saan na pod no agayem. Ti pangibilbilangan mi keng ka. Iso nga di ka nagkadkad. Sige man laangan. Manang Fiona. Manong Jeffrey. Yun! Kasta. O, di nagpinta sa denggan. Aguray ka. Pangtadam nga iti in-order mo a perfume kantela ginatang mo kanya. Ay, itad ko kaninanang ko, Manang Fiona. Kasangay na ka di? Saan, Manong? Kaya't ko lang nga ikan ititela ken bangbanglo. Mahilig namin nga padhait itibado na. Iso dayta at tela tinapili.
Talagamat nga ipatpatag mo ti naman niya. Awan ama nang, ipatpatag kan dungdungwag. Nga oray saan nga iso ti pudpud no nga inak. Ha? Ha? 15 ti tawen ko, idi tulungan kan inampun nak. Manipod idi, imbilang nakmatan kas pudpud no nga anak na. Impatag kan pinagadal nak. Kasta ka di? Nakasingsingpot matan no kasta. Husto ka manang Fiona. Talaga na singpat ni nanang. Iso akayat kumat asubadan ti kinasaya at na kanya. Apay, awan ka di pamilya na? Sigun ken kwa na, natay ka no ti asawa na iti sakit. Iso anabalo. Ada ka no may isang anak na, ng pimanaw. Di naman na naibaga ti makagapo no apay. Ah, kastagayaw. Uwan manong. Kaasimat nga rod ano kasta. Dayta siguro ti may sa ama kagapo, no apay ang nasursuro na kamatan nga impatag, kas pudpud no nga anak na. Bilib ako na talaga iti kinalaing mong agdait, Mari Perlita. Ay kat syempre mat amare. Komportable ak dito'y dinait mo. 100%. Agyaman akmare. Talaga akomportable ka. Ngamin, malaksid ang napintas ti pan nakadait na. Napintas pa'y ti tela na. Wan nga rod, Mare. Inted ni Roxanne dayto atela kanyak. In-order na kano iti girlfriend ti boss na. Kasta ka di. Napintas atela daytoy mare. Sigurado ang inginaan. Nanang! Yahoo! Adan ti anak ko, Mare. Umay ka dito'y silad ko, anak ko. Ada kami dito'y kini Antim Perlita. Agmano ak nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak. Hello, Auntie Perlita. Naimbag nga oras yo. Naimbag nga oras mo, Mat Roxanne. Agmano ak, Auntie. Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay, Auntie. Uwan balasang ko. Intulod ko nga minti impadait ni nanang mo abado na. No kasta, nalpasan ti impadait yo abado, nanang. Wan, anak ko. Nasayat mat nga rod Isunto ti usaramin ton bigat, nanang. Ha? Ne, apay, sa dino ti papanantain ton bigat, anak ko. Intamat agdit, nanang. Anya? Gimata kak ititiket ti paborito yo a singer. Mapantay to agbuya ije plaza. Ha? Agasem man? Impadaitan na ka lang arutin iti badom. Ilibre na ka pa, mare. Kaya't kung amin, ngagbalin anaragsak ni nanang ko, Auntie. Talaga nagasat ti kumarek anangampun kan karoksan balasang ko. Abak mo pa, iti pudpud no nga anak na. Basta nang panaw kan nang lipatlatan kan kwa na. Kalpasan dagiti sakripisyo nga inaramid na. Ay, basol kumatkit di ti amin. Iso na aramid na ti kastyay. Aday ta kayo manan nanang. Agsangit kayo manan ako nak. Pasensya ka na, Mare. Ay, jak nalaplap dan tiniwat ko. Malagip ko lang amin. Ay, pasensya ka na, uway. Mare Perlita. Pustuhan, nanang. Awan baso liyo. No adaman madi nga inaramid yun. Day takot gapo iti kalikagom yo, ama ikan iti nasayat, ama sakbayan ti anak yo. Nahusto ni Roxanne Josephine. Ba nag-amaawatan kumamit ti anak mo? No maamamok lang ti anak yo. Bagbagak na ito Kat iparupak kan kwa na anagbidot iti inaramid na apanang panaw kada kayo, nanang. Anyay tayan tayo ko na yung ay bagayo anyak. Jeffrey, Fiona. Papa. Kwa, papa. Kahit may kumanti agkalay sa akin ni Fiona. Kasta ka rin. Wan, papa. Ay katataka na kayo na ito. Salak matkan nga kadkad. Agyawan na, papa. Agyaman kami, Papa.
Awanan niya man na. At na kayo matan ito gusto tawan. Yan may isa, agpala kayo man. Nga na talaga na trabaho na. Nabayag na kamatan ng amo Jeffrey. Sungawan nga ruden rason. Tapno saan na ka manugot nga ikalay samtan ako. Oh, makita. Kunak tumat ngamin kan ka saan nga agkad ni Papa Jeffrey. Bahala ka pagyaman ako na papa. Agam na eh. Di ka kam-kamal eh. Jeffrey. Pang-asim lang. Ta di mo lukwantan ako. Di mo ikan iti pagsakit ang tinakam na. Nawatam? Namnaman niyo dito papa. Ika ni, ajak tupal daangan tanak niyo. Katagyaman ako na ya. Iti pamalubos yung agkalay sa kamin kini Fiona. Kaya tiyo, aninanang ko ti agkator iti kasaryo ko na Manong Jeffrey? Juan Roxanne, nagustuhan mi ngamin kini Fiona ti luto ni nanang mo. Maragsakan lakit din ni Nanang. No ibagakkan ko na ti may papan iti daytoy Manong Jeffrey. Adamanen baro a customer mi. Ha? Uwan na. Sige, tay bagakkan ko na apaman a makaawid ak Manong. Anya nga tano, umay kami to agpasyar kini Fiona iti balayo. Iti kasta, mamamo mimot ni nanang mo. Ganun tapno, mapagsasaritaan tayo. Ti may papan kadagiti iluto na amakan inton kasarmi. Awan na, nasaysayat nga agpaiso no kasta Manong Jeffrey. Iso ti boss ko, Nanang. Ti baro a customer yung nga ibagbagak ni Manong Jeffrey. Jeffrey, si kakadinday ta, anak ko. Da kayo ti. Kaya ti asawan, ni Manong Jeffrey, ti anak tiyo anang panaw kada kayo, Nanang. Pinanawak. Gaputamin ang saan na ti kinataok. Imbabainak. Narugit a klase ti babae na ito at tao. Roxanne. Jeffrey, anak ko. Amo ti Diyos, ajak nagayatan ti kasya na pasamak. Talagang amin nga awan ti sabali pa'y apamuspusan iti. Tapno mabiyag ta, kan maikan kay tinapintas sa masakbayan. Amumat nga ado pa'y ti utang tayo iti, gapo iti panagsakit day di tatang mo. Huston! Diya kung kaya't ang mga ganpay dagiti bagayo. Di mo bugbugkawan ni Nanang, Manong Jeffrey. No di mo ka ba ilan arespetuan, gapo iti inaramid na. Pumanaw ka na. Roxanne. Idaydayaw. Respetuan kan ipagpatag ko ni Nanang. Gapo ta isu ti makagapo, no apay anaragpat ko dagiti harapap ko iti bitag. Isu ti makagapo, no apay anadaanak iti pamilya. Kat utang ko amin kan ko na, no anyaman ti adda kanyak ita. Gamong kati. Anarugit a klase a babae tinangampon keng karoksan. Jeffrey, anak ko. Nakababain tinaramid na. Imbabain na ti pamilya na. Agraman siyak nga anak na. Isot ti makagapo. No apay a pinanawak. No anyaman ti basol na nga ibagbagam. Panagkunak kat kay karonan dayta, gapo iti kinasayaat na. Ang mga numas nakababain ka pa'y iti imatang ti Diyos, Manong Jeffrey. Anya? Pudno analinis ti panagkitam iti bagim. Ngam di mo mat-amo at alyawan ti nagapuam. Awan utang mo anaimbag anak iti naganak mo. Isu asing ka ti mas nakababain, Manong Jeffrey. Awanan. Pimanawan ni Jeffrey. Aging gagayam itakit kagura nagpailang. Kaano nakngata ang mapakawan ti anak ko. Kaano, Diyos ko. Lawlawag ang kaniti panunot na. Kat ipakaawat mo ti amin kan kwa na. Gusto day ka nakanagsang-sangit yung Nanang. Impati nakmanin ti anak
ko, Roxanne. Pinanawan nakmanan. Kasta unay tipungtot na apimanaw. Jak laing pagarup ani Manong Jeffrey gayam ti anak yu anang panaw kada kayo. Di mo ko maguraan ni Jeffrey, Roxanne. Awan basol na. Siyak ti aking basol iti amin. Minansaak ti kinatao na. Gapu iti pa nagtrabaho kiti kas may sa GRO. Tapno at dalaang pangbiag ko kankuan na. Wen, ngam iti dayjay. Nabayagan day tapasamak nanang. Nabayagan ang nagbalbaliw kayo. Nabayagan ang nangabarwanan kayo. Talaga kit di anak kit di pa nagpanpanunot na. Ipatpatag ko na iti anak ko, Roxanne. Nan, Anyang at atirumbang nga aramidak. Tapno mapakawan nakmatan ni Jeffrey. naibagak mat amin ang akayat ko nga ibagakan ko. Ikararag tayo langan iti Diyos. Asapay ko man. Talawlawagan na ti panunot ni Manong Jeffrey. Nanang. Day tagayam ti makagapo. No apay ang naliday ka. Apay ang nagulbod ka kanyak, Jeffrey. Ti ko nam. Ulila kan adamang. Saan mat gayam? Tapinanawam tinam. Sorry, Fiona. Numabalin. Kahit ko kumanalipatin namin na may papaniti day dyan tao. Kalpasan ti panang padakal. Panang paadal. Kan panang isakripisyo na iti amin para kan ka. Kasta ti aramidam. Among kasi, doon niya ti awag iti kastangaw galing. Jeffrey? Papa, Awanan iti utang anay baganakam. Awan asim iti ilam anagrigrigat. Tapno may kan nakalagi iti napintas sa masakbayam. Pudno anarugit, tinagbali na trabaho na. Ngam, rubang na lang kuma. Nga sika nga anak na ti umun-una ang makaawat kan ko na. Ngamin, sika ti makagapo, no apay ngay naramid na ti kasgay. Ipatpatag na kaunay ti iram. Iso ngay sakripiso na ti bagi, kindayaw na para lang keng ka. Papa, Papa, Kasanon, no ibagak keng ka, nga itinaminsan, kat nagbalinak mo't ngagtatakaw, ha? anya. pudno tinangag mo, Jeffrey. Saan laeng anaminsan, no di kat namin anon adaras. Aging ka naduktalan nakyakin bagi iti grocery a pagtatakawak. Basit pa iti ni Fiona? Anda sakit kaya sa kawak. Awan trabaho ko. Agsangsangit iti ni Fiona gapu iti bisin. Iso ana panunot ko tinagtakaw. Natiliwan lak taging bagi. Pagyamanak langan. Kamputa na singpet taging kukuha iti daya grocery. Imbes nga ipakulong na. Saan? Tainted na dagiti tinakaw ko. Intulog na. Aging ga iti balay me. Kat iti makita na apod no dagiti imbagbagak. Naasyan kaniyak. Kat tinulungan na. Iso nga inalanak ang nagtrabaho keng kuwana. Ngem iti oray na minsan. Saan mi apinanawan kan imbain ni Papa. Ngamin, ipatpatag mi unay. Kat mamati kami asaan na matlaang anagayatan ti kasya nga inaramid na. Kang runaan iti amin. Da kami ti makagapo. No apay anaramid na tinagtakaw. Ita, taamumon ti kinatao, Jeffrey. Ita taamumon ti palimod ti pamilyami. Panawam kanimot ti anak ko. Akas iti inaramid mo. Iti inam.
nanang. Jeffrey, anak ko. Pakawanan da ko mananang. Suhi, gapoy ti pananggurak ka na kayo itinaunday ang panawan. Jeffrey, anak ko. Gusto ni Roxanne, nanang. Nakaaramin kayo man, hindi sana nasaya at saan kayo arumbang at Renato iti kasiyay? Saan kayo kumapinanawan? Kan saan kayo kumarumbang a ginura? Ngamin, siyak ti magagapo. No apay ang naramid Diyo ti kasiyay. Ay na, agyaman na, anak ko. Agyaman na, kiti pan nakaawat mo. Karik, nanang. Saan na maulit pa iti kasiyay trato ko na kayo? Kasapay ko ma, tamapagawandag, Gusto na, nanang. anak ko. Awan rumbang ikidawam iti pamakawan. Maawatan ka, anak ko. Katagyaman na. Ngamin kalpasan tinaunday a panawan. Napakawan nagmatlangan. Karik, nanang. Saan kayo napaldangan pa? Ya kung saktan pa'y tirik na yun. Nanang. Nalaos ti ragsak ko gaputan nagunod ko matlaangan ti pamakawan ti kakaisuna nga anak ko. Makunak nga awanan dawatak pay ti Diyos. Ngamin nasaya at matan ti kasasaad ti anak ko kasta matan ni Roxanne. Agpadadan nga adaan pamilya ket makitak met ti kinaragsakda. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Josephine. Ken ka pagayam, Josephine. Pagyamanak unay ting kapanangibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. At datay pagsasao ako nanak awan ti naganak amang isagmak iti anak na. Kasmatlaeng iti kunadapay a mother's knows best. Ditay nga rodrumbang nga i-judge wenno husgaan dagiti naganak tayo babaan iti biddot wenno nagkamalianda iti kalabas. Pagyamanan tayo kit di ida, gaputan no awanda, awan tayo met dito'y abiyag. Alakastan pagayam Josephine, kat ulitak manen ti agyaman, itiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti drama compilation tayo itaalawas. Ketjak tumauma nga agyaman, iti kanayon nga ingkay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Agan-anad kayo kumaakanayon, tuy pagayam yo, Freya Simsim amang ibatbati, iti naragsak, kana bendisyon ngal daw. Agyaman kami, iti ingkay panagdangag.